you say? Does everything still linger? Are you up okay? And lately, are you feeling good enough today? I'm trying to catch some feelings right now. Hey, what you say? Don't try to fuck me over, baby, not today.
Are you there? What happened here?
Are you there? What happened here?
Nosotros arrancamos desde el miércoles con un portfolio day con más de 1000 participantes. Sí, señor. Tuvimos también las charlas de negocios con más de 300 participantes que también estuvieron ocurriendo ayer, así que un saludo para todas las personas que tuvieron 2 días de reuniones sin parar. Lo lamentamos un montón, pero a la vez Esperemos es que hayan buenísimo. cerrado contratos. Así es. Hoy tenemos charlas, tenemos awards, Sí. tuvimos un montón de cosas. ¿Quién viene hoy, Juaco? Hoy tenemos a Jonas Antonson con Big Fishes in Small Ponds. Acá nada más, pero acuérdense que también tenemos la Sala Federal, el Auditorio 511 y 513, con un montón de charlas dignos de esta industria. Acompáñenos, quédense acá, no se vayan a ningún lado y empezamos con la charla de Raw Fury. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor, gracias. Hello. Can you see? There I am. From developers that are like looking for help with publishing or just looking for advice. I haven't been able to do that for a few years now. And doing this for the last 2 days, spending time with the developers here, looking at what you're creating, it really has hit home for me how much I've missed this, because this is one of the most beautiful moments in the industry that we've chosen, is when we talk about what matters to us and why we're making it. And it's just an incredibly energetic part. And for this, I just want to say thank you. All right, so big fishes in small ponds. What I want to start by is just introducing myself a little bit. So I'm originally from a tiny little island in the middle of nowhere called Iceland. It sits between Europe and America, and actually through the island runs where the two tectonic plates meet. And we are essentially 5 hours from New York and 4 hours from the continent of Europe. So there is nothing around except water. And this is where I decided, hindsight being hindsight, I'm happy I did. At the time, maybe I should have listened to the people around me, because obviously it's crazy to start a games business on a small island that is removed from everything. But that's where I started 25 years ago. Now the last company I established is called Raw Fury. It's an indie publisher. It was set up in 2015. It's grown to around 100 people. We've done pretty okay. And over the last couple of years, we've actually taken kind of the next step, because the idea behind Raw Fury was always to create a disrupting force in the industry, because I came from the side of development. I ran a development studio in pretty harsh conditions for about a decade. And I went through a lot of interesting things. And when I set up Raw Fury, I really wanted to try to create a publishing entity that
had some sort of disruptive element to it for the betterment of developers and the games being created. We feel that over the last 8, almost 9 years, we've achieved some of that, but we feel that in order to do it on an even grander scale, we need to, let's say, build a bigger hammer to have a bigger impact. So a couple of years ago, we set up a mother company, which is here down in the corner, Impact Horizon it's called. And now the group of companies actually consists of these 4 things you see here. So not just Raw Fury, but Raw Fury, Fury Studios, which is a development and art and asset support studio for developers, Kakehashi Games in Japan, and Neon Doctrine in Southeast Asia. And we're slowly building this out. All right, so I need to start with a few important caveats. Today, I'm mostly just going to tell you stories. Stories about my life, my journey through the games industry, why I got into it in the first place, what I've faced, what I've gone through. And the idea is that maybe there are some parallels between the environment that you find yourselves in and the environment where I came out of. Obviously not the same, but I have a lot of history with currency speculation and the microcurrency that jumps up and down wildly, an environment that doesn't really care or understand any, not even just games, but relatively no other export industries except if they're fish, et cetera, et cetera. So hopefully through some storytelling, you'll be able to glean something out of all of this. It's also important to note that I'm not a statistician. I am by heart a storyteller. So if you want to look up any background on the stories I'm telling, if you want to look at statistical data about the Nordic games industry or whatever, like do that on Google. That's going to be a much better resource than I am in that regard. And I think that we are fortunately at a time, and hopefully that's kind of where this will lead to, where the democratization of the games industry through digital distribution, through the tools that we have, through the marketplaces that we have, it has brought us to a point where you can actually make and create incredible games no matter where you are in the world. Now it's more about the human connectivity factor, and that is a large part why me and my partner in crime, David Martinez, are both here over these days. It's because we truly think it's important to try to meet developers on their home ground. Because let's face it, it's easier for us to travel working for a publisher than for you guys to travel all around the globe to meet us. So that is a core thing in what we try to do. We try to meet developers on their home ground. And then also, I hope that I will be able to keep my ramblings short enough that we can have like a longer Q&A session at the end. And I would very much appreciate that. So I'm going to try to contain myself, but I also know that sometimes when I get started, it's hard for me to stop. So we might be here until 5, we'll see. All right, so where does my passion for games begin? And I think that's an important one because I think most of you probably are not here because you couldn't be doing something else. I think it's the opposite. I think most of you, if not all of you, could be doing something else, but you chose this crazy space to be in. And there's probably a bigger reason than there's so much money in games. I have a high doubt that there are many people here motivated by that as a reason for why you're here. For me,
the very, very first game that captivated me to an extent where it fundamentally changed me, and that is actually what any sort of creative medium has the capability of doing. It can fundamentally change you. You come in on one end, and you're another person at the other end. And that can be a song, a movie, television series, or a game, whatever, a painting. Every creative medium has this ability. And for me, the first recollection that I have of this is a game called Police Quest 2. That game, there was a moment in the game pretty early on, and you had to type in prompts, basically, to get anything to happen in the game. So you had to know English and understand kind of English. And I had spent some time playing adventure games before and these sort of games. But early on in this game, I came to a kind of a moment that stopped me. So you find the gun in the glove compartment of your car, and you need to take it to a shooting range, and you need to adjust the sights of it so it shoots straight. And if you don't do this, you will head into like a shooting battle shortly after, and you'll die. So the thing was that that particular puzzle used two words that were absolutely foreign to me. You needed to type in the words adjust revolver. I knew neither word, but what I was willing to do was go take down an old beaten English to Icelandic or Icelandic to English book, a tome of words, and go through it word for word until I found the combination. It took me weeks to do this. It took me weeks, but I was willing to do it. And ultimately, I realized when I was about 11 or 12 years old that like I was learning more from playing games than I was learning through the classic educational system. I had self-taught myself to read and write and actually speak English. I was learning math faster than most of the people around me, and all of this. And this led to interest that I've had, a keen interest that I've had for the rest of my life for everything that is creative, all the creative mediums, everything that we kind of collectively can call art. And over time, I started realizing the importance of the creative process. And what is the creative process? It's the ability to come up with something here in your head, in this closed space, and push it into reality so it affects other people. And if you think about books, for example, I mean, you could almost call them no, I need the English word. You can speak from mind to mind through time and space. A book can be written thousands of years ago and still affect people on a very different part of the planet from where it was written, and it can still affect people fundamentally. And that is something quite amazing. And games have a particular play or role to play in this because what they have, obviously all of us know that they're an interactive medium, and we tie them very much to something we call playfulness. They allow us to be playful, to play. And it turns out that humans are the only mammals on the planet that systematically try to root out playfulness, which is a fundamental element of being able to learn new things. When I was growing up, the theory was that the only cells in the body that do not replicate after a certain age are cells in the brain. And that is why we stop being able to learn. This is false. We know this is completely false now. What happens is that we stop being able to be playful, except under very certain circumstances that usually need alcohol or drugs to get us to that state again. And we're the only mammal species that does this. There was a very famous German photographer, his name is Hermann Rosing,
And back in the early 2000s, he went to Alaska to make a series about the wolfhounds, the sledhounds of Alaska. And he was following this pack. And he'd been following them for weeks, gaining their trust, staying a little bit in the distance, taking pictures of them. One day, he's filming them, and it's on like a little ridge. And over the ridge comes a polar bear. They are not supposed to be there. This polar bear is big, it looks very hungry, and it looks willing to hunt for its food. Those that know about polar bears realize that, if you're 30 or 50 meters away, it's not going to save you. So he realizes that I'm probably dead, so I'm just going to click my camera, and I hope someone will find the films and someone will be able to tell my wife what happened at least. And this amazing thing happened. So this polar bear comes over the ridge, claws are out, teeth are bared, growling, and the pack of wolves, instead of taking up an attacking stance, the alpha dog lowers his front legs, head down, ears go down, wave wagging, signals that every dog owner knows of submission and playfulness. After a few seconds of the bear watching the alpha, and this is a hungry polar bear, claws go in, lips go down, he goes down on all fours, and he starts playing with the dogs. And this repeats for days. Every day, the polar bear shows up and plays with the dogs. And you can Google this series, it's all there on Google, and it's an amazing series of the magic of playfulness and the power of playfulness, because it turns out you don't eat your friends. It turns out that this is a core fundamental element of humanity, to be able to interact freely. And this is one of the key, and I truly believe this is one of the key things about games, that they allow us to retain our playfulness when they're done in the best possible way. They allow us to retain a very important part of our humanity. This is why I went into games, and why do I feel this is important? Because, again, I made my first games company, a development company, on a rock in the middle of nowhere, where there was no support. Everybody told me I was insane, including my parents, in a very nice way. But I was doing it because I had a belief in my heart that this was it was a calling. So when I start thinking about if I can somehow make games, there's another Icelandic company setting up shop at the same time, and with even madder ideas, I think, in many ways, because they wanted to build an MMO called EVA Online. And for about a decade, they grew, they were successful. We were actually quite successful as well, but for about a decade, there were 2 games companies in Iceland. So it allowed me to go around the planet and say, yeah, I'm running the second biggest game developer in Iceland. Obviously, there weren't any more, but that's how it was. And at the time that we're setting these 2 companies up, like I said, there's no support. We are working in an environment where, in a period of months, the exchange rate between the dollar and the Icelandic krona went from 50 Icelandic krona per dollar to 150 Icelandic krona per dollar. So I was spending 25% of my time trying to speculate on currency, sitting on this small island. And I remember the first TTC I went to, because I wasn't quick enough to book a hotel. I paid the double for the hotel, and it was because literally in a couple of days I was paying double the amount that I would have previously. And we were doing this in an environment where
even if we tried to explain, even back then, that making a job in the games industry or the IT industry or similar industries is way more valuable than a job in the production of fish, it just did not register. We did not get through, and it was incredibly hard to get any sort of support on the local arena, and it took us a long, long time to get to a point where that was understood. But because both of these companies were made by people that were mostly just driven and passionate about what they did, and weren't really that much motivated about the, let's say, the industrial realities of our chosen profession. It turned out that we were just willing to do almost anything to make it work. So when you find yourself in a tough environment, very closely tied to being in a small country like Iceland that has 330,000 people. That's the population of that small island. But thankfully, people that have chosen this profession are pretty creative to begin with and resilient. And I'll give you an example. This man here down on the left side, this is the former president of Iceland. He was president for 24 years. He was also very closely related to my at the time, wife. So whenever I had people that I managed to kind of coerce into or finagle into flying to Iceland, usually I used the allure of the island. It's in the middle of nowhere, it's beautiful, it looks like nothing else in the world, so people kind of came more to visit the island than to visit me or CCP, but we used this relentlessly. So when I got people to agree to this, I would call Ólafur, or Óli, as we called him, because I had his personal cell phone. And I'd call him up and say like, hey, Óli, so are you doing something on Saturday? And he'd like check his calendar. He's like, no, I don't have any duties on Saturday, I'm not doing anything. Okay, can you drop by the office at like 2 o'clock? Yeah, why not? And then I'd have people over from, Nickelodeon was one time, and we're sitting at offices at Saturday talking about some business, and there's a knock at the door, and I'm like, by the way, I forgot to tell you, the president of Iceland is just dropping by. And so what I'm trying to say is that, you use anything and you use everything to like make, to start to try to leverage the environment to your benefit. And why did we do this? Because people will walk away and they will remember this meeting for no other reason than just like, we fucking met the president of Iceland at his offices. It's ridiculous. So everything gets used. And I mean, the other things we see here is it was called, in Europe, it's called the geyser economy. And this chart is like something that we see in Iceland like every few years, with a total collapse because we have a microcurrency that you can easily speculate on, and it's been done multiple times. And every few years it goes like this, and then ramp, and then a repeat of ramp. And I often wondered, like, why? Whose purpose does this serve? And it's because it's an environment that is inherently and insanely unstable if you're trying to run an international business. But there are two moments in time. It takes a lot to get an Icelander, let's say, riled up to people will grumble a lot on the sofa and in conversations in the hot tub, but it takes a lot to get us to
like go outside and do anything. And the reason is it's fucking cold outside, it's windy, nobody really wants to gather at a square anywhere. But in 2008, we had a very bad version of this, where we ended in a situation where all our banks were nationalized overnight. Currency restrictions were set up. My company at that point, we had about $500,000 of unpaid invoices from clients that we were working for that couldn't, that money could not be sent to Iceland in any form for 3 months. And for the first time since the Second World War, Icelanders took to the streets. And we had a revolution in January where more than 30,000 people gathered in front of Parliament every Saturday for about 2 months with pots and pans until the government fell. Now, there is one other event in modern Icelandic history that has enabled this sort of enthusiasm among the Icelandic nation. Because 10 years later, in 2018, during the World Cup that was held in Russia, 30,000 Icelanders gathered at the stadium to watch Argentina and Iceland play football. And in Iceland, it's actually considered more significant that that game went to a 1-1 draw than that we toppled the government 10 years before. That's the thing. But the point is that, when you do something out of passion and you do something because you love it, you're not choosing to do it for economic reasons. So you choose it despite the environment you find yourself in. And when you are in a difficult environment, there are two things that happen. One, you have to start being creative in that environment to try to get ahead, try to go along. You have done a lot here, like we are here today at this conference, because you are already on this trajectory of shaping and changing this environment. There are people coming into Argentina. There are there's a lot of creativity. You're already building kind of these foundations. You have industry organizations that are talking to other industry organizations, not just in South America, but all over the world. And it is starting to happen. But it takes 20 years. It takes 20 years. I think you are already, you're not 20 years out. I think you've already started on this journey. So I don't think it's going to take you 20 years from now. But in general, it takes 20 years. When we started in Iceland, nobody cared about game development in Iceland. There was an interesting thing happening in Sweden at the time, and a little bit in Finland. There had been a scene called the demo scene back in the Nordics at the day. Those of you that are old enough, you remember diskettes being flipped around made by these little strange coding groups that had these weird demos of games that would never be completed, or even adjustments of cool mechanics that was in that game or that game. So that kind of was the start of the Nordic scene. And in Sweden, we had already seen kind of the first inklings of games companies that were breaking through, and DICE that was making Battlefield. You had Funcom in Norway that was also doing an MMO. You had CCP in Iceland that was kind of pulling through. But individually, we very quickly found out that nobody cared that much in the greater, on the greater world stage. Nobody really cared that much about Sweden or Finland or Norway or Denmark or Iceland as individual nations. So we finagled ourselves in and found a way to talk to the governments of every country, cultural and industrial ministers mostly, and forge this path towards creating a kind of a political hat or an alliance inside the entire region, and we called it Nordic Game. And in Iceland, the first thing we were told in Iceland was yeah, but you have to have kind of you have to create a legitimate industry body, which you can't really do with two companies.
Yeah, that's just like, you know, an industry body needs to represent more than 2 companies. So we're like, shit, okay, what do we do? Okay, so we found a couple of friends and we got them to spun up studios. And then we found a company that was doing like betting software, but we realized that the people in government didn't really see a difference between like betting games and actual games. So we kind of created an environment where we came back and said like, yeah, we have like, we're not 2 companies, we have five companies. And it just happens that like there's a 300-person company, there's a 60-person company, and then there are 2 guys in a garage, and then like but 5 companies. And after yeah, well, I'm not sure I should tell this story. Well, let's say, okay, fine. After a night of, because this also happens in Iceland, like you can go to a bar and you will run into like one of the ministers, and like if he's in a good mood, you can strike up a conversation, and like, you know. So, so at this point, we kind of knew the minister of, then Minister of Industry, and this happened. Like we ran into him at, well, like ran into him at a bar, and after several rounds of beer, we managed to talk him into that. I mean, 5 companies. It's like, you know, we created this and like non-government organization on top of it, and like we feel we should be legitimized as an industry organization. And lo and behold, the next week we were, which allowed us to then engage the other countries that had their own industry bodies, and that was the pretext of being able to go to the government and say like, okay, we want to build something called Nordic Game. And there's no Swedish party at GDC, there's no Finnish party at GDC, but everybody knows the Nordic Game Party at GDC. So that is one of the things that came out of kind of creating this and realizing that if we wanted to, and from my perspective, I was always thinking about Iceland. How do we legitimize the games industry in Iceland? How do we get people to go to Iceland? How do we get new developers to feel that they can actually have a future in Iceland? But I have a little kind of an admission that I ultimately ended up kind of bending the rules. And a lot of us did in the Icelandic scene. I ended up moving to Sweden. And we had a bunch of CCP personnel, my own people, moving to other sides of the world. But it turns out that that's not necessarily a bad thing, because all of us have spent a decade thinking about how can we still support the Icelandic scene with knowledge, with funds, with influence from abroad. And this year, DICE in Europe is being held in Reykjavik, the capital of Iceland, something that 20 years ago was unthinkable. Now we have the biggest executives all over the world in the games industry flying in to this tiny island in the middle of nowhere talking about games. So with that, it really is a story of hope. So even if it takes 20 years, you're on your way, you're already started to molding the environment. Now it's just keeping at it, being creative, bending the ecosystem to your will, and you will get there. So. I think I did a good job of not rambling too much. I hope so. We have about 20 minutes left, so I would love to spend those on just talking. Do we have people with microphones or something for? Or do you probably just need to shout?
Okay, so thank you for the question. I'm going to try to repeat it. So the question is, what were my biggest achievements in, like, you know, feeling that I had changed something? Yes, so the things that were the most important for me to affect change. Right, okay, yeah. So, I think one is I went through a lot of shit so others didn't have to. And the second that is very much tied to this is that I realized along the way that I'm not a great developer, but I'm a pretty good, I have a nose for games. And I understand how I can help others make their things come true. These are tied. So I ran a development studio for 10 years, and in many ways it was very successful. But that's also during a time where, like, I saw a lot of shitty agreements, and I signed on some of them. And I remember when I was signing my first agreement, and CCP was kind of, you know, they were well ahead of us at the time, and I'm sitting at home with Hilmar, who is the CEO of CCP. I'm sitting at his home, and we're drinking a bottle of whiskey together, and like I have this first kind of publishing agreement in front of me, and I'm asking him, like, you know, should I sign this? Is it a good agreement? Like, is this something? And he reads through it, and he's like, then like we talk about it a little bit, and then he asks me at the end, like, Jonas, do you want to sign it? And I say, yeah, I think I do. And he said, yeah, okay, then, you know, go ahead, sign it. And it was it was a horrible agreement. There were terms in that agreement that was just draconian, and I didn't realize this until, like, the agreement kind of starts kicking in, and you start to learn, like, oh, that's what that fucking clause means. And a year later, again, I repeat the exercise with, like, I'm sitting again at Hilmar's place, and we're drinking a bottle of whiskey, and I'm kind of pissed at him. I was like, why, dude, why did you let me sign this? Like, you knew, and you let me sign this anyway. And he says, well, Jonas, everybody has to sign a shitty agreement at least once. And in many ways, I wanted Raw Fury to kind of be a part of what I wanted to create was a company that allowed us to circumvent this mentality. Not everybody should have to sign a shitty agreement once. And the relationship between a publisher and a developer shouldn't be an unhealthy one. It shouldn't be like it shouldn't feel like a kidnapping, like 3 months in. It should feel like a partnership where both parties feel that they have the same end objective in mind, and that they're both benefiting from that objective. And but this always stuck with me. And then, like, you know, over the 10 years, I realized that, yeah, I was like I was a so-so developer, but more and more I realized that I had a nose for seeing what other creatives were doing and the magic in it, probably because I'd been soaking myself in everything creative for, at that point, 35 years, or 32 years, or whatever it was. And like, you know, had become the kid in school that, you know, I was the one that, you know, in my, like, again, Iceland, right, small country in the middle of nowhere, I was the one that discovered Nirvana in my school and brought, like, the CD to, like, you know, I was the one that was the first running around with Metallica's Black Album. Same with movies, same with games. So I realized I had a nose, and I had also started to have kind of the understanding and the experience and the knowledge to help out other developers, because, you know, I never felt envy when I saw something cool or amazing. I felt joy, and I felt a need to, like, to give advice and to help and to, like, share my experience, so, and, like, you know, the pitfalls, so others wouldn't have to fall into them. And I think that ultimately is what led to Raw Fury, and I think it's still the fundamental pillars of Raw Fury today.
I hope so. We're not perfect, but we try to do our best. Thank you. What type of games? All right, yeah. So there was a big MMO fad at this time. And like everything in the games industry, it goes into circles, and like there's always a fad, there's always a fashion, right? So it's an MMO fashion. So the initial thought was creating browser-based online MMOs, which we actually did. We created a couple of those. And actually there's another company that comes up in a similar time frame. It's a small, today, mobile company called Supercell. And Ilka, who was the CEO of Supercell, he had the same idea. And we used to talk about like, oh, the beauty of like online browser-based like MMOs, that's the thing. But at the very end, like we were very far from that, and we were making mobile games mostly. So we started out trying out, and the idea was to try out making English. Come on. Basically, games that you had to pay for on mobile. But that, like the free-to-play wave caught up with mobile very, very quickly. So at the very end, we were doing free-to-play games with mobile. And actually, how I ended my tenure or my role at that first company that I had created was that we signed a really big deal with a huge American publisher to make a free-to-play mobile game. And I went into a board meeting in Iceland, and I laid down the contract on the table and said, it's signed, the money will come. And then I put another paper on the table and said, and this is my resignation. Can I do a quick second question? You always say that you're trying to be up to trends and trying to find all these interesting new trends around gaming, movies, culture in general, art. Like, is there any specific places that you tended to search for these trends, or how did you actually get in contact with all these new art trends, music, video gaming, or? You just have to soak yourself in it, man. That's the only way. And I think it's interesting to look at the other two kind of adjacent creative industries that are close to us, music and movies. That music went through this decades ago, because how it used to work very much like games still works, that you'd have scouts. You had people with the nose that would run around like, bars all over the planet and like, listen to new and up-and-coming talent play at stage. And these would be the people that then went on to discover, everything from the Rolling Stones to the Beatles to Queen, whatever, you name it, right? And we're still listening to most of those today. And today, the music world is very much analytical and data-driven. What is hot? What is popular? Okay, so we need this sort of band that creates this sort of music. So we'll hire like a Swedish song producer to create like a bunch of things that is going to hit. And it's fine. It's soap bubbles. It's music that's still like, it feels like it's doing all the right things. But I have a feeling it's not as memorable. And I think we're seeing it now happening in movies as well, where everything needs to have an IP, and like over the last 2 years, everything has been metaverse, because that's the thing. And you go into a movie theater and it's fine, it's entertaining, you don't want your money back. But I feel it's been a while since I went to a theater and watched the movie that I walked out of a different person than I walked in. And I think that's it. Thanks, Jonas. I'm Roman from Roommate Group, Ukraine. And actually, it's the first time I'm here in Latam and in Argentina. And the same, I am super excited of this country, of these people. I love it, really. And right now, I'm even thinking about the relocation here, so whatever. You thought that
it takes 20 years for you to get the top, to get the Everest, but in 2023, actually, the rules changed, and the AI actually completely changed the rules on 2D market, and probably it could change the rules on 3D market soon. We noticed that here in Argentina, there are thousands of passionate, really good artists and game developers. So how do you think, I'm just curious, could the AI kill this passion, and how to survive for Argentinian artists and developers here right now? Because, yeah, or maybe the AI is just a joke, let's say, yeah, and nothing will be changed, and we can keep our passion. Thanks. I'm not, I would say I'm not as pessimistic about AI as many people are, or as worried. Two reasons. One is that when you use data in analytics, for example, in games in general, you can use it to refine. You can use it to take something that already exists and make it better, right? Data and analytics will not tell you what is missing from a game or what feature needs to be added, because that's a creative process that data and analytics cannot achieve. And I think the AI is in a similar position where it can be put on top of human creativity, and it can come up with variations, refinements, etc., but it will never replace true human artistry. And then I think also that's an argument that I've heard before in many ways, that, like, you know, when game engines started to be a thing, there was a, you know, there were programmers talking about, like, oh, we'll start losing our jobs now because, you know, games engines, it's so much easier, so much simpler to, like, so we can just be replaced. But the opposite happened. We have never had more games. We've never had more game developers. We've never had more people with access creating something. And these are kind of the two reasons why you know, are there problems and are there challenges? For sure. I am very much, for example, against what's happening now with people kind of thinking that they can't, because I don't think they can. Like, I think they'll run into the same thing that happens when game developers try to buy, like, an organic library of assets and use it in their game. Like, people know, people see it, players see it, and they're like, no, fuck this is just generic stuff. So I'm not as worried. I acknowledge the problems, and I think there are problems, but I think there is not as big of a reason for pessimism than the current moment is kind of trying to stir, if that makes sense. Thank you so much for being here and share your experiences. I'm really, really grateful. How do you overcome the times where the future maybe doesn't seem so great? That's my question. I think there's no other way to answer that than as a personal question, because I mean, I don't think that's a generic issue. I think I could probably try to go on a long spiel about the resilience of man and the human spirit, but I mean, I think every one of us, I mean, okay, best way to phrase it. I went through a childhood where I had gone to more than 30 funerals of close relatives before I was 15. Which is not great, and it doesn't give you a lot of good feelings or hope. But I had a very wise grandfather that gave me a lot of who I am today. Comes from that man and his advice and his kind of
talks with me. And he told me at one point, because I think all of us go through periods where we're just feeling like we've had enough. Like it's enough. And he told me, like, you know, that's the essence of life. It's like it's struggle and it's strife and it's pain. And you can't avoid it. Every single human being on the planet will go through it. And the more you go through it, the more grateful you should be, because it means that you had a life. If you had a life, you will have a life where you lost someone. You lost people around you. You lost pets. You lost, you know, love. You lost jobs. You lost opportunities. But on the opposite, it also means that you saw all the good. And you had love. And you had people you cared about. You had a pet that you, like, you know, made the gray world light up when you came home after a difficult day. And I think that has always sat with me, and that's how I've kind of dealt with it when I'm going through my own personal times of this, is just remembering that, you know, this is the human existence, and the more I have of it, it probably means the luckier and the older I've gotten to be. But it also means that I had something that I cared deeply about. Does that answer the question in any? Okay. Hi. Yeah, it's been a lovely presentation. It's been really personal, and I love that. In the last decades, let's say, we've seen a flourishment of the indie scene in major points in North America and Europe, in Japan and Asia. And slowly we've been seeing other countries like Iceland, like South Africa. I've seen some studios and stuff. And do you think there's a space, there's a possibility that these emerging industries, like here in Argentina, do you think there's a way that communication and sport and like organization between these emerging industries can help? So, if I got it right, you're talking about can adjacent industries kind of help fuel the fire of making, kind of shortening the time of the 20 years? Yeah, or yeah, in essence, yes. In a cooperation, I mean. I would, personal opinion is that it's not a black and white thing. I think it can help with advancing knowledge and craft and, like, you know, cooperating with other kind of mediums, for example, can breed new ideas into what you're doing in the game space. It can elevate the artistry of what you do when you're creating, et cetera, et cetera. But I've yet to see like a full cooperation of industries being kind of an elevating factor in and of itself. And I'll give you an example again from Iceland. Like, there's we kind of tried this, especially with the music and movies that had, at least, you know, they were taking off before we did as kind of verticals in Iceland. Music, for sure. Basically, one person made an Icelandic industry out of that. Her name is Björk. And then came Sigurós, and then came a lot of other bands, and, you know. So we tried this to kind of ride the coattails of other creative industries, and it really didn't work in that way that it affected the industry so much. But it gave us, it elevated the knowledge we had, and kind of you know, a better understanding of how we could utilize the importance of good music and sound effects in games. You know, it creates that sort of symbiosis. But the kind of the coattailing on something else, I haven't seen that work. But so yeah, it's not a white and
black and white answer. Oh no, I know this man. This is going to be a difficult question. Hello, Jonas. I don't have your sweater, no. So you come from a country that is kind of, perhaps as we feel here, in the periphery of the world, and now you run a publisher that is in one of the central hubs of game development, right? We constantly struggle as creators between the locality versus universality of our games, about doing games that are central or peripheral, and you have seen a lot of games here in EVA, and you have also published many games from Latin America and other weird places in the world, right? So here we are constantly in kind of a struggle, thinking about how much local our games should be and how much part of ourselves should we pour in, because does the world even care about what we do, what we are? And second, how much universal should we go to try to conquer those markets? Something like that. Yeah, you hit the kind of the key question to any creative endeavor is, why should anybody fucking care about this? And the only true answer to the question is because it makes them feel something. I am actually particularly fond, and this is a personal thing, I'm particularly fond of hearing pitches and developers that are creating something out of a personal experience or like out of their environment that they are particularly proud of or has a meaning to them. Usually because it means that they are making something that like, you know, it's made out of emotion and is probably likelier than to cause emotion on the other end than something that is made out of like, yeah, we're seeing like this sort of genre is hitting very well right now, and like that mechanic and this art style, and like, because, you know, the last time I was actively working as a scout, more or less full time, I was looking at 3,000 games pitches in a year. And what publishers see that developers don't see is that we see trends very clearly. We see kind of the collective thought of like, of exactly this, like, oh, this genre is very hot right now, and this and this, and then you all of a sudden have a huge influx of pitches or like developers kind of working on the same thing, and it's very hard to distinguish one from the other because it's not like the passion is lacking. So personally, I'm always more of a fan when people are telling a story or imbuing something into the creation that has like some sort of meaning for them as well. But I understand what you mean. Are you then limiting accessibility, right? Are you taking down kind of the accessibility to a wider audience or a market? But I struggle to see that you're doing that, because I mean, we have shows that have been internationally famous about Vikings. We have shows and movies and stories about samurai that has been like cowboys. So yeah, I think it doesn't need to be a limiting factor at all. Thank you. Good question. Hello. For starters, thank you very much for the presentation. I wanted to ask, what have you seen among the pitches or smell, as you put it, like, oh, this is going to be good, or the reverse, like, oh no, this smells bad, like throw this away. So I'm not obviously I'm not going to go into individual like pitches or developers that either David or I have seen here, but I would say
generally, and this is where my cynicism comes in, generally I was not expecting the level of quality and the level of creativity and the level of, let's say, great artistry that I saw here for like on Thursday and Wednesday. The level was it was much higher than I expected coming in. There was none of the developers I spoke to was I thinking in my heart like, oh my God, you should just abandon this. And there are many shows I've done, like there are many of these sort of settings that I've done through the years where that has been the feeling that goes through, and obviously you never put it in those words, right? You try to be constructive and maybe like, maybe do you have any other idea? Is it like, yeah? Never came up. And I do believe that between David and I, we saw at least 2 or 3 pitches that are of a quality and caliber that like we want to explore them further. Does that answer the question? I was asking more like, is there something that you've seen along many pitches, like, or generally if I smell this, like it means X thing, like if like something that you generally see that, okay, if I see this is not going to be good, even though maybe it sounds like it will, and the reverse, maybe if you are thinking of this or you're going this way, yeah, you're probably going to be successful. Okay, that particular question I'd be more able to answer in, let's say, 2 or 3 weeks, but because at this stage, I haven't played a single build. I've just seen videos, I've gone through the pitches, I've seen the art, I've seen I've seen the promise, I've seen the quality, but it isn't. That is a question I cannot answer until I've sat with something playable for a while myself and kind of gone through it. Okay. Thank you very much. Hello? Hello. As you know, video games are seen as a product because they are made to be sold for a profit. Do you think that if games weren't made for being sold, would that help the industry, be it by raising creative capability, or would it limit it because people want to be motivated to make a good thing that it can be like bad others? No. All right, so I mean, unfortunately, we live in a world that is consumed by a very capitalist system. So in short, there wouldn't be an industry without money coming into it. So like it's a kind of key to the question. But here is the thing. I hate personally when games are called products, because the word product comes with certain connotations. And a product is something that is void of feeling. I don't think there's anything wrong with selling something that is creative, a song, like, artists also need to make a living. You need to eat. And I grew up in an environment where like anything artistic you did, it was a hobby. It's not real work. So even our most famous musicians when I'm growing up, they had other work. They would work in on a boat somewhere or in a factory or wherever, and then playing music for the masses was a hobby. Everything artistic was a hobby. It wasn't making a real living. And that I think this is something I fundamentally disagree with. I think that people that make art should be allowed to do it in a setting where they get something monetarily out of it, that they can do it as a professional thing. But I think that we need to stop calling, in general, and I'm not saying this as a criticism, but I'm saying it to the kind of the industry itself, that we need to stop referring to games as products, because products are inherently something that are like they're void of feelings.
You can call a bottle of Coca-Cola a product, that's fine, but don't call a game a product. And I think that we need to step away from that, because it's the same as when you say to someone like, oh, it's nothing personal, it's just business. It's always personal. Okay. Yes. I guess I have one last question, Jonas, because this is probably one of the last ones, so I'm going to try to lighten the mood a little bit. My question would be, what do you play these days? Because I see a lot of people, when they reach a certain level of seniority, they kind of drop off the bandwagon when it comes to actively playing stuff until they finish a game, let's say. So, I don't know, what's your game of the year so far? It doesn't have to have come out this year, but I don't know, what do you enjoy this year? This is going to be such a cliche answer. I have 160 hours in Baldur's Gate 3. Okay, besides Baldur's Gate 3, because I think everyone has the same problem. Did you hear what I said? 160 hours. Like, I have 4 kids, a wife, and a job. There hasn't been any other game since that, like, you know, since that came out. I completely agree with the rest of the internet that that is the game of the year. But what is important to understand is Sven, who is the founder of the company, he's been making that game. He's been making, literally, like, working up to that game for 21 years. 21 years is the history that cumulates in Baldur's Gate 3. So it's not like he is a guy that has so much passion, so much drive, so much deep will and resolution, which has led to this game. Obviously building an amazing team along the way. But the vision and the drive and the passion, it's 21 years of doing this. And that's why this game is fundamentally amazing. But yeah, like I said, that has been the only thing really that I've sunk my teeth into, because I just, like, it's too good and I don't have more time that I can steal away from 4 kids and a wife. It's just... Did you have a follow-up? Okay. I mean, on top of that, I also play every single game that we are, in our catalog. So, but that doesn't really count, does it? Yeah, that's a job. All right, I think, are we through? We're done. We're on time, almost 10 minutes over. Anyway, then I will say thank you very much, all of you. I hope you got something out of it. I want to say again, just thank you for allowing me to participate in this fantastic event, and I hope I'll be here again. And like I said earlier, I am sure that you are already well on your way, and I will be able to, along with my partner David and others, to come here and see the steady and gradual growth upwards for the Argentinian games industry. Thank you. What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world and turn your creativity into a business? Make more than a game. Make it part of the new digital economy.
Welcome to Exola, the global video game commerce company. Enjoy the game. Danger, wanna step in the beam heat. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no step back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the EVA, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my danger, wanna step in the ring. Danger, wanna step in the ring. Danger, wanna step in the ring. Danger, wanna step in the ring.
Welcome to Ultima Tower. What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world? And turn your creativity into a business. Make more than a game. Make it part of the new digital economy. Welcome to Xsola, the global video game commerce company. Enjoy the game. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no step back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the EVA, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my danger, danger, when I step in the room. Danger, 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 when I step in the room. Danger, when I step in the room. Danger, when I step in the room.
Welcome to Ultima Tower. What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world? And turn your creativity into a business? Make more than a game. Make it part of the new digital economy. Welcome to Exola, the global video game commerce company. Enjoy the game. Wanna step in the beam. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no step back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the ether, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make a man weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make a man weaker. Mash up the set, then go put my danger, wanna stop in the beam. Danger, wanna stop in the beam. Danger, wanna stop in the beam. Danger, wanna stop in the beam.
bien termina la de Epic Games, vamos a tener la charla de Exola, que ayer no pudo suceder, así que no se vayan a ningún lado, quédense acá, porque el intervalo es muy breve. Vamos a darle lugar y un fuerte aplauso acá a Hernán, que nos va a estar contando cómo desarrollar juegos en Unreal Engine. Y por supuesto, agradecemos a nuestros sponsors, que sin ellos este evento no sería posible. Hernán, te dejo la palabra y por favor, enséñanos más de este bello engine. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien ahí? Bien. Bueno, mi nombre es Hernán Basso, muchos me conocen acá. Levante la mano a ver a quién le di clase, siempre pregunto lo mismo. Hay algunos, está bien. Bien, hoy vamos a ver Unreal Engine para Fortnite. ¿Quiénes usan Unreal Engine? A ver, levanten la mano. Ok. ¿Otros motores? Bueno, los quiero igual. Bueno, la idea de hoy es ver esta herramienta. Es muy parecido a lo que es Unreal Engine, pero con el agregado de todo lo que puede ofrecer Fortnite y otras facilidades más también. Vamos a ir con una presentación que tengo acá y luego les voy a mostrar in Engine cómo funciona. Bueno, Fortnite creo que empezó en el año 2017. Fue creciendo mucho. Al principio había otras modalidades de todas estas islas, que había un modo que era salvar al mundo. Luego fue creciendo un Battle Royale y bueno, hoy por hoy, además de todo lo que conocemos, también se han podido ver cinemáticas, cortos animados, conciertos, cosas que tienen que ver con publicidad y bueno, deportes y un montón de otras cosas. Al pasar los años, nosotros decidimos que Fortnite podía todavía avanzar un poco más y que, bueno, siempre con la filosofía que tenemos de pensar que los desarrolladores en realidad son los que hacen el mejor contenido. Nosotros desarrollamos la herramienta, pero la idea es que la comunidad desarrolle cosas buenas. Largamos lo que es Fortnite Creative. Esto les permitió a todas las personas poder usar las herramientas de Fortnite y poder hacer sus propios niveles. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tienen el código de un juego de aviones que está muy interesante. Voy a ver si puedo poner play acá. Acá hay otro de los juegos. Bueno, era breve el video, pero la cosa es que muchas personas fueron generando distintos niveles y estos niveles se pueden compartir con tus amigos, con la comunidad y la verdad que está súper interesante. Esperen que voy a pasar a otro slide. No, ahí está. Bueno, ¿qué más podemos hacer para empoderar a los creadores? Bueno, son varias cosas. Acá lo principal es que, si bien Fortnite Creative tiene un montón de cosas que se pueden hacer para generar distintos tipos de experiencias, lo más interesante en realidad es poder darle a los desarrolladores más libertad para poder generar contenido más customizable, es decir, más original. Con esta idea, lo que intentamos hacer es unir lo que es el poder de Unreal Engine con todo el contenido de Fortnite, incluyendo lo que es obviamente todo lo que es Fortnite Creative, que ahora después les voy a ir mostrando cómo funciona. Bueno, algo que se maneja dentro de lo que es UFN es lo que es el lenguaje de Verse, que es un lenguaje de scripting. No es necesario que uno sepa usar Verse para hacer distintos tipos de juegos o experiencias. Verse lo que nos va a permitir es si nosotros queremos customizar algunos devices y cosas propias que están en el modo de Fortnite Creative, ¿sí? Entonces, este lenguaje de scripting nos va a permitir customizar los devices que tenemos, crear devices nuevos o crear lógica nueva, la cual nos va a permitir ir todavía más allá de lo que hoy por hoy nos permite hacer en UFN. Bueno, tienen un montón de lugares donde pueden aprender cómo
cómo programar con VERS. No es tan complicado como C++, no hay punteros, no se asusten. Es bastante más sencillo. Entonces, UFN combina lo mejor de Fortnite Creative, es decir, el enorme contenido de los assets de Fortnite, lo que es el multijugador y construir y poder jugar en multiplataforma. Eso también es un plus. Todo esto, obviamente, con el poder de Unreal Engine 5. Es decir, vamos a tener un modo de edición profesional, vamos a poder trabajar con Nanite, con Lumen, con Niagara, es decir, con el editor de Niagara, el editor de materiales, con Sequencer para poder hacer animaciones o cinemáticas y también para poder poner nuestros propios landscapes. Bueno, cosas que todavía no son posibles. El tema de la experiencia que podemos ir acumulando en los juegos, la integración con metahumanos, con Twinmotion. Todavía no se puede modificar al jugador, al player. Los controles y el game camera todavía no se pueden tocar mucho. Y bueno, por ahora varios features todavía no pueden cambiarse como parte de las físicas, gameplay abilities, la inteligencia artificial. Por el momento, el proyecto para subir tiene un límite de 2 GB. El proyecto publicado no puede exceder los 400 megabytes. Y bueno, hay limitaciones de memoria según la plataforma. Pues no es lo mismo un Switch que un PlayStation 5, por ejemplo. Bueno, algunas cosas que tienen que ver con preguntas legales y demás que yo no voy a tener idea, las pueden buscar y van a estar ahí. Tengan en cuenta que lo que es UFN todavía está en beta. Significa que todavía hay varios errores, hay varias cosas todavía que no están del todo pulidas, pero ya está en un estado en el que se puede utilizar y hacer cosas bastante interesantes. Bueno, este es mi mail por si alguno tiene alguna duda, hernan.vaso@epicgames.com. Y bueno, la idea ahora es mostrarles un poco en el motor cómo funciona todo esto, qué es lo que se puede hacer. Los que ya conocen Unreal Engine les va a sonar bastante familiar lo que vamos a ir viendo ahora. Pero básicamente lo bueno de todo esto, una de las grandes ventajas, que ahora, permiso, me voy a pasar al... Ahí está. Bueno, así es como se ve. Fíjense que es prácticamente Unreal Engine 5 con alguna que otra cosa nueva. Algo realmente notable de esto es que con UFN nosotros no necesitamos encargarnos de la parte multijugador para poder compartir la experiencia con otras personas. Y tampoco si queremos trabajar en equipo no va a ser algo tan complicado realmente, va a ser muchísimo más sencillo. Yo lo que voy a hacer acá es poner Project, New Open Project, y bueno, cuando instalen UFN, que se instala desde la parte de, creo que es desde el Market, a ustedes les va a aparecer esto, y quiero detenerme un poco acá para explicarles cómo funciona. Les va a aparecer al principio una página que les va a dar la opción de entrar a lo que es la documentación, y la verdad que está muy completo, a pesar de que empezó hace poco todo esto. Está, por ejemplo, lo que es la primera hora en UFN, cómo empezar a trabajar con los primeros devices, cómo entender el entorno, y bueno, obviamente cómo poder trabajar en equipo y demás. Cuando ustedes hacen skip a esa parte, porque bueno, después quieren ver la documentación, se les va a abrir esto que es el Project Browser, y acá van a poder encontrar lo que son sus proyectos en My Projects. Acá van a ver que yo tengo 2 nada más, porque bueno, esta compu no es con la que suelo trabajar. Y van a tener esta parte de templates de las islas. Ustedes van a fijar que ya hay un montón de islas que pueden utilizar para hacer sus experiencias. Pueden utilizar un proyecto en blanco, pueden abrir un proyecto que ya tenga algunas islas, hay una que tiene un volcán y bueno,
Luego pueden seguir, obviamente, editando todo lo que está dentro de estas islas. Pero estos son los templates básicos. Luego, en la parte de Feature Examples, acá se van a encontrar con contenido que ya tiene Verse dentro, es decir, que ya tiene programación hecha con Verse. Van a ver que hay un par acá, hay algunos, creo que hay uno nuevo acá que estoy viendo. Bueno, la idea es que siempre van agregando alguna que otra cosa más. Entonces, si ustedes no tienen ganas de meterse en Verse o realmente lo quieren tomar con calma, pueden abrir algunos de estos proyectos y empezar a reemplazar tal vez el nivel que tienen. Por ejemplo, lo que es Elimination es una especie de... Bueno, Elimination, ¿no? Hay que eliminar otros jugadores, hay un sistema de puntaje, todo eso ya está. Es decir, ustedes pueden reemplazar el nivel por un nivel que ustedes tengan ganas de customizar, de hacer ustedes mismos. Bueno, acá hay Sample Projects, está Domination acá, es relativamente nuevo. Y bueno, acá les va a decir un poco todo lo que tiene. Cada vez que seleccionen uno. Si vamos a la parte de templates, por cierto, pueden ir a la documentación también yendo a la parte de acá arriba, desde la comunidad, documentación oficial, o cómo empezar con todo esto. Vamos a encontrar, por ejemplo, que si yo pongo un proyecto en blanco, acá voy a tener la opción o no de trabajar con el Unreal Revision Control, que esto lo que va a hacer es subir a los servidores que tenemos todos los cambios que vayan haciendo. Entonces, si ustedes se loguean con su cuenta en otra máquina, ustedes eventualmente pueden bajar ese mismo proyecto. Y la verdad que es bastante simple, ustedes no tienen que estar editando nada en Git o Perforce, esto es súper directo. Ustedes hacen clic y todo lo que vayan haciendo, salvo un par de excepciones, no requiere mayores esfuerzos para subir todo lo nuevo que vayan gestionando en el nivel. Acá lo interesante también, y esto puede hacerse acá o puede hacerse después, no hay problema, la parte de Team Selection, ustedes pueden eventualmente trabajar, querer trabajar con algún equipo. Acá yo tengo que no, pero puedo generar un equipo y ustedes pueden trabajar con otras personas sobre el mismo proyecto. Así que eso la verdad está bastante interesante. No lo voy a mostrar acá, pero esto es bastante sencillo. Ustedes lo abren, se les va a abrir una página donde ustedes tienen que poner qué personas son, tienen que poner el Epic ID de la persona, la otra persona lo tiene que aceptar y bueno, van a trabajar sobre el mismo proyecto. En este caso no voy a trabajar con ningún equipo porque estoy acá solo. Y no lo voy a poner crear porque bueno, ya tengo algo creado, pero básicamente ponen crear y les va a aparecer algo como esto sin esta estructura que está acá. Acá como pueden ver, esto es súper similar, todo lo que estamos viendo, a lo que es Unreal Engine 5. Acá yo elegí un template en blanco, es decir que no tiene prácticamente nada. Y, perdón, acá voy a sacar esto. Van a tener el outliner de este lado, van a ver que todo es bastante similar, van a tener la parte de World Settings. Y hay algún que otro cambio. La idea es que UEFN es un poco más simplificado, un poco más simple de utilizar que el editor de Unreal Engine. Acá en la parte de World Settings, por ejemplo, ustedes pueden decidir deshabilitar, por ejemplo, que ya viene habilitado por defecto, lo que es la iluminación. Acá estamos usando Time of Day, que por ejemplo si hago clic acá yo puedo decidir cómo va a ser la iluminación, si esto va a ser de noche, si no, si va a tener... Ahí se va viendo, ¿no? Es bastante sencillo. Esto si ustedes dicen, no, esto la verdad me parece una porquería, quiero iluminar por mi cuenta, bueno, lo pueden deshabilitar y empezar a poner la luz direccional o todo lo que quieran poner ustedes y customizarlo como ustedes quieran. En la parte superior vamos a ver que está la parte de Project, donde ustedes pueden abrir, como mostré recién, otro proyecto. Pueden poner Project Size
y van a ver un poco la información de todo lo que tienen cargado. Van a notar que en realidad con todo lo que es el contenido de Fortnite, a medida que van agregando cosas, va subiendo lo que es el límite del proyecto, pero es mucha más cantidad de cosas que uno puede poner de lo que uno imagina. Fíjense que acá puse un prop súper gigante, que es un coliseo, y todavía el proyecto no llega al 0% del uso de las cosas que le puedo poner. Bueno, acá, esto es lo que está en Unreal Engine 5, es para poner luces, geometrías y distintos tipos de volúmenes y cosas. Pero algo diferente que tiene es esto, por ejemplo, acá de Fab, que lo que va a hacer esto es trabajar con lo que es la librería de Quixel, creo que también de SketchUp, y bueno, ustedes pueden buscar distintos modelos. Acá hay modelos que son gratuitos y otros pagos, pero pueden buscar lo que ustedes quieran. Ustedes pueden traer sus propios assets también, es decir, pueden clic derecho, pueden... Acá hay un tema, sí, testing, acá. Clic derecho, pueden importar el contenido que ustedes hayan creado o que ustedes hayan sacado de algún lado. Pueden importar texturas, sonidos, geometrías. En ese sentido es bastante similar. Y esto tiene acá un tema. Ustedes no pueden importar cosas en cualquier lado. Van a notar que tienen acá estas carpetas en la parte de testing content. Yo el proyecto lo llamé testing y este es el content, digamos, de todo el contenido que yo tengo. Este es el único lugar y las subcarpetas que estén dentro de esto donde yo puedo importar cosas. Si voy a la carpeta de Fortnite, yo no voy a poder importar nada. Me da la opción de ir a Fab, que es lo que vimos recién, pero nada más. Y bueno, en la parte del costado podemos ver que está Verse, que no lo vamos a utilizar hoy. Y está en la parte de Launch Session, que es lo que nos va a permitir poder mandar esto a un servidor y poder ejecutarlo de esa forma. Vamos a ver que ahora la sesión está desconectada porque no hay nada activo. Y bueno, esos serían como así los cambios en la parte esta de aquí. Luego, ¿cómo accedo a toda la librería que nos ofrece Fortnite? Bueno, es bastante fácil. La carpeta Fortnite, ahí está todo. Vamos a desplegarlo y nos vamos a encontrar acá y hay como algunas cosas acá, digamos, importantes que vienen a ser la parte de devices, de prefabs y de props. La parte de prefabs, si yo entro acá, por ejemplo, vamos a encontrar, voy a poner acá en el buscador Coliseo y voy a encontrar esto. Voy a fijarme que puedo arrastrar esto, ponerlo en el nivel. Va a tardar un poquito porque es una sumatoria de meshes bastante grande. Esperen que voy a alejar el micrófono y voy a navegar un poco acá para mostrarles. Bueno, acá cometí el error de poner uno sobre el otro, pero bueno, voy a borrar el que puse recién y les voy a mostrar que ya está hecho. Y este prefab va a contener un montón de geometrías que yo puedo mover por separado. Por ejemplo, esta estatua de el César Banana, no sé qué es. ¿Okay? Bueno, vean que lo puedo mover y también puedo mover distintas cosas que están acá. Todo lo que estoy seleccionando va a estar en el outliner, ¿sí? En el outliner va a figurar todo lo que esté en el nivel.
Y vamos a ver que todo esto en realidad corresponde, por suerte está ordenado, dentro de este coliseo, este prefab, que si yo deseo puedo trasladar esto, moverlo a otro lado. Así como tengo esto, también tengo distintos edificios y estructuras grandes, las cuales digamos, son totalmente funcionales para poder recorrer con los jugadores y bueno, acá por ejemplo puedo entrar por estas aperturas y hacer un juego multijugador, y todo esto está desde los prefabs que están acá. Luego están los props. Esperen que voy a borrar esto que está aquí. Ahí está. Perdón, no crashes, por favor. Bueno, acá se ve que tenía muchos assets que buscar. Bueno, a ver. Bueno, ahí estamos. Perdón. Bueno, y luego tenemos lo que son los devices, que son estos que están acá. No, devices, ahí está. Bueno, los devices tienen un comportamiento distinto, son algo diferente. Lo que vamos a poder hacer con los devices es lo que tiene que ver con la jugabilidad de lo que estoy haciendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un device puede ser un objeto que explota y genera daño al jugador. O un device puede ser una especie de portal que yo lo atravieso y me puede teletransportar a otro sitio. O también puede ser un trigger que cuando yo atravieso ese volumen puedo activar un evento. Todo esto son los devices. Ahora, perdón, se está actualizando esto y seguimos. ¿Preguntas hasta ahora? Ahí, sí, grítalo. Esto va a los servidores digamos, de Fortnite, y se habilita una sesión donde vos podés invitar a otras personas a colaborar en la creación de lo que estás haciendo o experimentarlo primero vos, digamos. Sí. No, o sea, los hosts son todos los que participen en tu equipo. ¿Sí? Ahora estoy yo solo, por ejemplo. Pero es una buena pregunta, porque en realidad yo puedo editar este nivel con alguien que está en un PlayStation. Ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, estos son los devices. La verdad, yo conozco el 1% de todos estos, pero cada vez que señalan alguno, les va a decir qué es lo que tienen. Y ya tienen programación dentro que ustedes pueden, hay parámetros expuestos que ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, pueden poner un HUD que les aparezca cada vez que el personaje pierde vida o le sucede algo. A ver. Por ejemplo, acá hice una pequeña experiencia que no voy a mostrar paso a paso cómo está hecha. Sí, un poco sí, pero ¿ven los volúmenes verdes que están acá? Bueno, estos son triggers, que acá se llama mutator. Si ustedes buscan mutator acá en la parte de devices y buscan acá, por ejemplo, lo que es mutator, les va a aparecer esto. Es un volumen que ustedes pueden escalar también y poner en el nivel, y lo que va a hacer esto
es que pueden programar esto para decir, bueno, cuando atravieso este volumen va a pasar algo, o cuando abandono este volumen va a pasar esto otro, ¿sí? Eso lo pueden setear ustedes. Yo acá generé una experiencia en donde cuando ustedes atraviesan este volumen, se activa una cinemática y luego se abre una pequeña puerta acá y ustedes tienen que pasar. Entonces cuando pasan, puse acá un device que se llama Endgame Device, que lo que hace es, cuando yo atravieso eso, ese último trigger, termina la experiencia. Es el juego más boludo de la historia, ¿no? Pero era para mostrarles un poco cómo funciona el tema de los devices aquí. Luego, obviamente, tenemos, acá generé un pequeño, voy a ir a la parte de el contenido mío. Acá puse una carpeta que se llama Mis Cosas. En todo esto, por ejemplo, fui generando acá materiales, fui generando también sequencers, secuencias animadas, y también generé un efecto de Niágara con un material que tenía una textura así tipo flipbook. Algo, perdón, acá. Muy importante en todo esto es, bueno, esto no, perdón. Es la parte de las condiciones y cosas que se dan en este nivel, ¿sí? Cómo se va generando las reglas de todo lo que tengo acá, que está sucediendo. Y esas reglas muchas veces voy a tener que ir cambiándolas acorde a lo que yo quiera generar en el juego. Pero básicamente utilizar UFN en términos generales es mucho más sencillo que gestionar o hacer un juego en Unreal Engine. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a poner acá Launch a Session y vamos a ver qué es lo que ocurre. Va a tardar esto un par de minutitos porque se va a conectar con el servidor y me va a abrir ahí el Fortnite Creative. Mientras se carga esto, ¿alguna pregunta? Bien. Sí, sí. Por ahora lo que viene es lo que se puede usar. Después calculo que tal vez se pueda customizar de alguna manera, pero no lo creo. Bueno, acá está abriendo. Ahí está conectando con los servidores de Fortnite. ¿Alguien utilizó Fortnite Creative? Okay. Sí. Sí. ¿Eso lo hiciste desde dentro del editor o usas un programa externo? No, o sea, yo importé la textura de algo que se me antojó, lo subí al editor y después lo edité en el editor de materiales, que es exactamente igual que el de Unreal Engine. Ahora les muestro cómo está. Hay un editor de materiales incluido, digamos. Claro, exactamente. También el editor de Niagara es exactamente igual, eso no cambia nada. Gracias. De nada. Bueno, ya falta poco, se lo juro. Sí. Sí, exactamente. O sea, los cambios que hagas desde UFN se van a reflejar en Unreal Engine Fortnite. Ahora les voy a mostrar. Suelto el micrófono un segundo, Si grito ahí, ¿me escuchan igual? Acá está el personaje, pero acá estoy jugando, ¿sí? Esto es Fortnite.
Pero si salgo de esto, pongo endgame, esto ahora acá es Fortnite. ¿Sí? Yo acá puedo hacer distintos cambios, puedo copiar cosas, puedo acceder a los prefabs, ¿sí? A los devices, y puedo decidir, no sé, quiero un barril explosivo acá. Bueno, entonces ya estoy feliz porque tengo ese barril. Ahora, pongo acá, puedo poner uno, puedo poner otro. Y lo interesante de esto es que yo puedo invitar a otras personas que incluso están en una consola a usar el modo Fortnite Creative, no el UFN, desde consola solo Fortnite Creative, y empezar a colaborar y armar un nivel en conjunto. ¿Sí? Obviamente, lo que puedo hacer desde este modo no es lo mismo que puedo hacer desde UFN. Tengo mucho más control en UFN. Pero esto que estoy haciendo, los cambios se van a ver reflejados acá. ¿Lo ven? Y fíjense que en la parte de arriba dice que la sesión ahora está conectada. Voy a salir de este modo. Ahora la sesión está desconectada. Voy a borrar esto. Pero a medida que voy subiendo algunas cosas, a veces me dice que tengo que hacer un push de esos cambios para que se vean reflejados en el servidor. De cualquier forma, cuando yo decido guardar esto y que esté en el Revision Control, yo lo que tengo que hacer es Check-in Changes desde acá. Entonces, todos los cambios y cosas que fui haciendo, acá le tengo que poner un nombre y les pongo, por ejemplo, cambios importantes. No cambió un carajo, pero bueno. Pongo Submit. Sí. ¿Sí? O sea, es de un lado y del otro. Podés cambiar cosas desde Fortnite Creative, vos o tus colaboradores, o podés vos también editar desde UFN y todos lo van a ver reflejado. Bien, fíjense que las cositas que decían más acá al costado ya no están más. ¿Esto por qué? Porque eran cambios que no estaban subidos al Revision Control. Significa que si ahora me voy a otra computadora, puedo acceder a lo mismo, ¿sí? Y todos los cambios que hice van a estar reflejados. Bueno, acá me habían preguntado algo sobre las texturas, entonces pongo esto. Y fíjense, acá tengo esta textura de fuego, que se ve así. Este es el editor de materiales. Voy a hablar así no grito tanto. ¡Qué cambio, mierda! Bien. Bueno, esta es una textura que es tipo lo que se usa en Flipbook, es de 8×8, y acá lo que estoy haciendo es en un material con una configuración de tipo aditivo, le estoy agregando el Particle Color para poder utilizar en Niagara, es decir, editar el color desde Niagara, en Base Color, también en emisivo, porque por lo general el fuego brilla, y le estoy poniendo un opacity con el alfa que tiene este canal, del alfa de la textura. Esto lo que me permite es ir a mi sistema de Niagara y tener este hermoso fuego. Que, ¿cómo lo logro? Para el que lo quiera saber, vamos a ver esto muy rápido. Esto es Niagara, para el que no lo sepa. Niagara va a tener emisores y va a tener un sistema el cual puedo editar ciertas propiedades de
del emisor. Puedo tener distintos emisores acá, pero un solo sistema de Niagara, ¿ok? Acá lo que voy a hacer, lo que hice, perdón, es la parte del spawn rate, voy a spawnear una sola partícula, pero lo que está haciendo este sprite, que es una imagen simplemente, reemplacé el material que había por mi material que acabo de crear en la parte de materiales, y luego agregué algo que se llama Subanimation, UV, que está aquí. Y el único cambio que hay que hacer en la parte del sprite es decir que esta imagen es de 8×8. Entonces va a subdividir esas imágenes y van a aparecer en la parte de acá del costado. Y tenemos este hermoso fueguito. No hace falta hacer el flipbook dentro del material. En este caso simplemente lo ponemos así y fíjense que lo lindo que es. Genial. Entonces todo lo que es Niagara, editor de materiales, es exactamente igual. Lo que es sequencer también. Y acá, ¿cómo hice esto? Que ahora, bueno, vamos a terminar mirando en qué consiste esta experiencia. Tengo dos triggers, que son estos mutator, que son estos devices, que son estos dos. Y acá tengo estas dos cositas que tienen una forma de película. Y en realidad este es otro device, que es el Cinematic Sequence Device. En la parte derecha me va a, yendo a detalles, me va a preguntar, bueno, este device de cinemáticas, ¿qué secuencia querés usar? Yo usé esta secuencia que se llama Opening. Ya la hice. Entonces la pongo acá. Luego, perdón, voy a subir un poco esto porque no veo nada. Luego con esto, yo le digo que no quiero que se ponga en autoplay, pero le podría decir que sí. Si pongo autoplay, apenas inicie esta secuencia, esto se va a poner en play. En este caso me interesa que sí, que apenas inicie esta experiencia, esto se ponga en autoplay. Lo voy a dejar así, está. Y luego generé lo siguiente. Esto que está acá, que está al lado de esta, es una llama real, lo vinculé con... Perdón, dejo el micrófono un segundo. Con esto que está acá, que tiene la misma forma que lo anterior, pero es otra cinemática. Y esta cinemática se llama Ending. Tengo una creatividad para los nombres. Luego esto tiene acá esto particular que es el User Options, las funciones de esto. Y acá le estoy vinculando el mutator zone y me da una pipeta o para poner el nombre de cuál quiero que sea. Yo elegí esta, ¿sí? Entonces estoy vinculando esta secuencia que no se pone en autoplay como la otra, sino que se va a activar cuando yo atravieso este volumen. Y cuando atravieso este volumen le estoy diciendo, no sé si se llega a leer, pero dice on player entering zone. Significa que cuando el jugador atraviesa ese volumen, la cinemática de ending se va a activar. ¿Se entiende hasta ahí? Y luego, para terminar, esto de acá es un device que se llama Endgame Device, que nuevamente en User Options, la funcionalidad, le voy a activar el Mutator Zone 2, que es este de aquí. Y va a funcionar exactamente igual. On Player Entering Zone. Entonces, cuando atravieso esto, el juego termina. Es una experiencia muy breve, pero bueno, tenía que poder hacerla en este tiempo. ¿Se entiende la dinámica esta? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner play y ver si esto funciona o no funciona. Esto está en autoplay, que es el primero. Vamos a otra vez poner Launch Session. Voy a guardar los cambios. Va a tardar un cachito en abrir como antes, así que mientras hay alguna pregunta. Ahí tienen un par de preguntas, sí.
el sistema de control de versiones que estabas mostrando más temprano, ¿funciona solamente en esta herramienta o también está funcionando en Unreal tradicional, por así decirlo? Así tan simplificado, solamente acá. O sea, vos después, Unreal, podés utilizar Perforce con la configuración que vos elijas, pero acá ya está seteado de manera bastante lineal, digamos. Okay. Sí, ahí hay otro. Sí, una consulta. Mencionaste que cuando se guarda, o sea, cuando vos lanzás la sesión, va todo al servidor. ¿Tienen pensado, porque también asumo que hay un tema de publicación para todos y eso, ¿tienen pensado ya es que esto es beta, cómo va a ser el control de contenido? ¿Cómo va a ser el control de qué? De contenido. Es decir, si se sube algo que no es apto, etcétera, etcétera. Mira, es una excelente pregunta y te la puedo responder parcialmente. Es muy manual y análogo la manera en que se va viendo qué está bien de lo que suben y qué no. Siempre hay un imbécil que sube un pene, básicamente. Exacto. Y bueno, sí, es un poco manual todo eso. Bueno, esto va a arrancar directamente, no en Fortnite Creative, sino me parece que va a iniciar directamente en el juego y se va a activar esta cinemática de opening y después vamos a interactuar con bueno, lo que tenemos ahí. ¿Pasaron una consulta? Sí, bancame que esto ya está por iniciar y ahí lo vemos. Bueno, creo que esto a veces muestra una página de una pantalla de espera, supuestamente debería iniciar ahora, pues esto no tiene nada que ver con lo que estuvimos haciendo. ¿Los está apoyando ahora? A ver. Pero no había puesto yo eso. Por eso, pero sí, lo estaba generando ahí. Bueno, ahora sí, pregúntame, vamos a tener que esperar un minutito más. No, sí, perdón, no me di cuenta. ¿Quién me iba a preguntar algo? Acá la consulta. Sí. ¿Me puedo comunicar con Unreal Engine 4 o Unreal Engine 5? ¿Puedo importar un proyecto o mapa desde Unreal 4.5 acá? ¿O directamente sacarlo de acá y meterlo en Unreal 4 o 5? ¿Qué pregunta? A ver. Vos podés migrar contenido de algún proyecto, creo que 5.1 para arriba, a Fortnite Creative. No hay una manera muy cómoda de hacerlo con cierto contenido que hay, pero lo podés hacer. Lo que no podés hacer es pasar contenido de Fortnite a Unreal Engine, al editor de Unreal Engine. Gracias. Nada. Sí. ¿Qué pregunta? Sí. De hecho, voy a explicar así más o menos como lo entiendo. Después si algún compañero acá evangelista quiere rellenar un poco. El 40% de las ganancias que se generan con Fortnite va destinado a los que aportan contenido en todo lo que es UFN. La manera en que se distribuye la desconozco. Calculo que debe tener que ver con las descargas y reviews que tenga cada isla que haga cada persona. Pero sí, está bien interesante la forma de negocios ahí. Esto es una cinemática dentro de Unreal Engine para Fortnite. Para salir del nivel y ser feliz debes ir con la llama.
ser felices tenemos que ir con la llama, entonces vamos. Ahora sé feliz y captura el fuego sagrado. ¿Qué es esto? ¿Sabías que con Unreal Engine no debes pagar regalías hasta superar el primer $1.000.000? Unreal Engine es gratis para descargar, para usar y para publicar, ya que todo el ecosistema de Epic Games está pensado para ayudarte a poder terminar tus increíbles creaciones. Queremos verte crecer, porque si a ti te va bien, a nosotros también. Wow, qué buen mensaje. Bien, y ahí nos vamos del juego por el segundo trailer. Bueno, en sí ese sería todo el contenido. Voy a quedar para contestar dudas. ¿Se entendió más o menos? ¿Les pareció divertido? Pueden hacer dinero, pueden jugar en multijugador de una manera muy sencilla, no tienen que editar un montón de cosas de multiplayer complejas. Una vez que suben esto, pueden compartirlo, pueden jugar de a varios, pueden colaborar también. Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, acá, ahí. no, estás ahí. Sí, sí. Hola, tengo una consulta. Sí. Vi durante la presentación mucho tema assets gráfico, tema blueprint. ¿Se pueden pasar de Unreal Engine para acá? No. Bien, es todo con los devices que están, digamos. Claro, por ahora se está manejando el tema de devices. Vos podés customizar tus propios devices usando Verse, o crear nuevos devices usando Verse, o crear nueva lógica utilizando Verse, pero no se puede generar blueprints y exportarlos a UFN. Por el momento no se puede. Bueno. C++ tampoco, por el momento. Sí. Grítalo, por favor. ¿Con qué se puede qué? O sea, en Unreal Engine todo está hecho con C++. No, en Unreal sí se puede usar. Para agregar acá, no tenés el permiso para hacer eso, digamos. La gente de Epic que genera este programa. Acá lo que podés hacer es trabajar con Verse. Van a haber algunos cambios seguramente con respecto a... no podés cambiar el player, por ejemplo. O sea, podés cambiar el skin del player, el jugador, pero son siempre los de Fortnite. Se está viendo a ver de qué manera se puede customizar un poco más toda esa parte. Sí. Me parece como muy ideal para dar clases para chicos, para que hagan juegos. Es una excelente pregunta. En realidad supuestamente es para más de 18, ¿no? ¿Es apto para todo público? Es una ganga. Excelente. Bien ahí, Mar, gracias. Preguntalo otra vez así lo escuchan todos, por favor. Que si necesitas una computadora muy potente, por las demoras, digo yo, para trabajar, o si es por la conexión al servidor. Mira, la verdad que no necesitas una gran máquina. Yo acá, incluso en los settings que tengo acá, puedo editar para que el resultado final, digamos, sea con unos specs muy bajos, sin usar reflexiones de lumen y acotando un montón de cosas. Pero bueno, sigue siendo la parte de la edición del editor de Unreal. Entonces, vas a estar limitado por, digamos, las cosas que quieres hacer. Si quieres hacer algo súper cojonudo, con, no sé, un espacio muy grande, con un montón de assets, con un montón de efectos de partículas, vas a necesitar más equipo. Si vas a hacer algo un poco menos ambicioso, ahí ya no hay tanto problema. Te diría que menos de 16 GB de RAM no te conviene para trabajar tranquilo. Y una 1060 para arriba, una 1070 para arriba te va a ayudar.
Claro, esa es una buena opción, bajar la escalabilidad del motor para no tener cosas que tal vez que se vean tan fancy y poder trabajar haciendo cosas un poco más simples. Pero bueno, siempre vas a estar limitado. Yo digo, para poder hacer cosas interesantes y poder escalarlo a un nivel que tal vez te resulte interesante o al menos tener la posibilidad de hacerlo, menos de 16 GB de RAM tal vez no sea lo mejor. Consulta, ¿esos devices programados en Verse se pueden sacar a Unreal o esa programación es propia de UFN, que no se puede analizar desde otro lado? Si se pueden editar. Sacarlo a Unreal y editarlo allí. No entendí la pregunta, si lo podés llevar a Unreal. Sacarlo a Unreal, sí. Y ya en el editor de Unreal, Blueprints, editarlo ahí. No podés hacer eso. Ni siquiera sacarlo, digamos. O sea, lo que está en Verse está como encapsulado, está ahí, no lo podés llevar a otro lado. Podés editar y hacer tus propios devices con Verse dentro de UFN. Perfecto. Solamente. De nada. Bueno, miren, tengo una remera de Fortnite, ¿sí? Pero es 2XL, es para caballeros como yo, de huesos grandes. Así que no sé. Voy a hacer una pregunta y si son gordos, contesten. Y si no, lo usan de pijama. ¿Les parece? Bien. A ver. Díganme algo que no sepa de lo que hayamos visto acá. ¿En qué sentido? O sea, vos podés gestionar la historia que quieras con cinemáticas o la forma que vos quieras. No sé si estoy entendiendo bien. Sí, podés hacerlo. Sí. No, lo sé. Fue la cosa del momento. Pero bueno, me gustó tu acotación, así que ¿la querés usar de pijama? Dale, ahí va. Bien. Bueno, no sé, sigo contestando cosas, no sé si queda tiempo o ya me tengo que ir. A ver, que alguien me diga. ¿Lo digo? Ok, vamos a hacer un mixer de Unreal, vamos a estar en el bar El Destello, ¿sí? Pero tienen que avisarnos o anotarlos de alguna forma, porque si no, no los van a dejar pasar. Si vienen con el coso de la EVA, los dejamos pasar, porque lo queremos mucho. Bien, ¿iba alguien a preguntar algo más? Sí. ¿Cómo te va acá? ¿Cómo estás? Bien. Te hago una consultita, creo que ya lo respondiste a esto, pero yo puedo entonces desde el Unreal crear mi landscape y tirarlo acá al FN. Sí, podés incluso gestionarlo con World Machine o World Creator y con tal de que sea un mapa de altura 16 bits, lo podés traer tranquilamente y lo podés editar acá, tal como harías en Unreal Engine. Gracias. De nada. Sí. A ver. Espera que salgo de acá. ¿Cómo publicás la experiencia que hiciste? Sí. Claro. Publish Project. Algunas cosas son... Hay cosas que se revisan mucho y no es que están públicas automáticamente. Es esto que un poco que habían preguntado antes. Si alguien pone algo indebido, no va a pasar.
Ujú. Eso no lo sabía. Ahí se puede poner penes entonces. Ujú. Bueno, no sabía todo esto. Ah, está bien. Buen dato. Ella es de Epic Games también, ¿eh? Sabe varias cosas que yo desconozco, así que algunas preguntas tal vez. Sí. Buenas tardes, Hernán. Te iba a consultar. La idea con esto, muy a futuro, es que sea una suerte de Garry's Mod, pero con Fortnite. A ver, la idea que se tiene de esto es principalmente lo que tiene que ver con Verse, es tratar de que sea un lenguaje universal para todo lo que se quiera hacer con esto que estamos llamando, digamos, metaverso y demás. Es la intención. Entonces, esto todavía está en beta, cada vez ponen más cosas, cada vez es más interactivo, cada vez son más las libertades que tenés para hacer cosas, pero todavía está en beta, se están probando muchas cosas. Sí, a ver, espera, te doy el micrófono. Sí. Sí, los invito a sumarse a la comunidad Discord, un oficial de Latam, que no es oficial, pero lo es, para que puedan estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de Unreal. Y además, mucha gente ha conseguido trabajo ahí, así que está bastante bueno. Son todos desarrolladores, así que los invitamos ahí. Sí, ¿alguien más tenía una pregunta? Te iba a preguntar, hablando del tema de había mostrado que Unreal Editor y Fortnite Creative, que se puede usar en otras plataformas, pueden laburar en conjunto. Sí. Aparte de Verse, ¿qué otra limitación habría a la hora de trabajar en Creative? Y no podés editar materiales, no podés editar Niagara, no podés editar los sequence como editas en el editor de sequence. No tenés ese tipo de libertades. Claro, es como más para un diseño de nivel, por así decirlo. Claro, es algo así. Sí, sí. Muchas No gracias. podés customizarlo tanto, digamos. Muchas gracias. No, y nada. Tampoco podés importar cosas. Yo acá puedo hacer otra. Sí. A nivel testing, ¿hay alguna forma de simular otros jugadores para que no tengas que conectarte con más de una cuenta? O, por ejemplo, si haces un free for all para 16 jugadores, que en modo play puedas simular los 16 jugadores, o vos y los otros 15. Tipo que sean como Como una inteligencia especie artificial. de bots, como Sí. una especie de bot, pero como si fuesen jugadores reales. No tengo idea. No lo sé. Porque yo tengo algunas islas publicadas y esa parte me recostó, la del testing me recostó porque no encontré la forma de probarlo con varios Debe jugadores. ser, si probaste y no pudiste, debe ser que todavía no lo implementaron. Puede ser que lo hagan más adelante. Ok, gracias. Sí. ¿Se escuchó más o menos hasta ahí? No entendí lo último, Bueno, digamos. vamos por parte. Sí. Yo hice la cuenta de creador sí. para publicar la isla. Sí. Y como pasó esto de no poder probarlo con alguien, agregué gente de Epic que no hace Creative o UFN y les pasé el código. Al ser una isla privada, solamente los parte del equipo pueden entrar por código. Entonces, en este caso, si vos tenés 16 o 15 personas que conozcas que quieran probarlo, le pasás el código como isla privada y se pueden conectar para probar el nivel ya como una isla privada en este caso. Ujú. No, yo no estuve testeando eso. Yo pude hacerlo, estoy contando. ¿Lo pudiste hacer? Sí, por eso, Bien. por eso lo estoy contando. Bueno, entonces sí. Genial, bien ahí.
Necesito más gente que esté con esto para poder probar algunas cosas. Por ahora estoy yo solo y a veces le pido ayuda a mi hijo a ver si quiere colaborar conmigo ahí con la Play, pero más allá de eso, no hice más pruebas. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, no tengo mucho, pero tengo algunos stickers, el que quiera. De Unreal, ¿sí? Stickers. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world? And turn your creativity into a business. Make more than a game. Make it part of the new digital economy. Welcome to Xsola, the global video game commerce company. Enjoy the game. Danger, wanna stop in the beam here. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no step back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the ether, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider, swim deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider, swim deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my danger, wanna stop in the beam here. Danger, wanna stop in the beam here. Danger, wanna stop in the beam here. Danger, wanna stop in the beam here.
What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world? And turn your creativity into a business. Make more than a game. Make it part of the new digital economy. Welcome to Exola, the global video game commerce company. Enjoy the game. Wanna step in the beam. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that. No cap, no step back. It's a new era. Got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the EVA, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web keeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web keeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my danger, wanna step in the beam. 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 Go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
A la siguiente charla, nos quedan dos. Ahora va a pasar Alessandro Violo de Exola para contarles cómo impulsar la comercialización de los videojuegos y después Joya Sawyer de Obsidian va a estar dando la última charla del día y después pasamos a los premios de EVA 2023. Así que, sin más ni menos, adelante Alessandro. Gracias. ¿O sí? Ok, bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alessandro Violo, yo soy el gerente comercial de Exola para Latinoamérica. Ya vamos a ir viendo un poquito qué es un poquito de Exola. No voy a hablar mucho de eso, sino yo soy un ex desarrollador de videojuegos, como muchos de ustedes quizás ya son o quieren ser. Entonces he pasado por un camino de 13 años hasta ahora. Y es un camino donde hay ciertas cosas que las tenés que ir aprendiendo a fuerza y golpearte, y hay otras que ya hay viejos como yo que ya cometimos errores y que nos tomamos un poquito el tiempo de tratar de que ustedes no cometan esos mismos errores. Entonces lo que voy a hacer es como un recorrido corto de lo que ha sido mi experiencia desde que comencé al tema de desarrollo de juegos. Y algo muy importante de mencionar es que yo no codifico, no programo, no soy artista, no soy sonidista. Entonces todos en la mente de ustedes, entonces Alessandro, ¿cómo decís que sos ex desarrollador de juegos? Esa será como la primera pregunta. Yo he estado en la parte de marketing, en la parte de PR y en la parte de negocios. Entonces lo que hago es business development. Así que hoy uno de los mensajes que le quiero dejar a toda la comunidad, y bueno, él lo he estado haciendo con la EVA, si preguntan por mí cuál es lo que Alessandro siempre está hablando, aprendamos a cómo vender, aprendamos la parte comercial. La parte de comercialización es una parte importante. Yo sé que muchos están acá por querer aprender cómo desarrollo, cómo hago el juego, cómo programo, pero se van a encontrar con gente como yo, que yo les voy a decir: ¿y cómo vas a vender el juego? ¿A quién se lo vas a vender? Porque hay un aspecto importante, que si yo no vendo el juego y no genero ganancias para mi estudio va a desaparecer, o mi sueño de hacer juego va a desaparecer. Así que por ahí va un poquito la charla. Mi charla se llama ¿Cómo puedes impulsar la comercialización de tu videojuego? Y pasamos a la siguiente. Yo he sido maestro durante muchos años y me gusta entender las palabras, qué es lo que significa. Eso es bien importante, saber qué significa cada palabra. Entonces tengo esta palabra que dice ¿qué es comercialización de videojuegos? Pero vámonos a la palabra videojuegos. ¿Todos saben lo que es o no? Levanten la mano los que saben. Uy, bien pocos. O sea, espero no estar hablando como mi esposa, que mi esposa solo conoce Mario, Zelda y los básicos así. Entonces, comercialización es el proceso, oigan, el proceso de convertir un videojuego o un concepto de videojuego en un producto rentable. Comercialización es todo un proceso. Entonces, yo les voy a presentar ahora el proceso que se debe de seguir y que los estudios grandes, chicos, medianos, de todos los tamaños lo siguen.
los que son exitosos. Los que no son exitosos ni siquiera saben que esto existe. El proceso de comercialización se divide en 3 partes. Primero está la parte de conceptualización, desarrollo y pruebas, que ese es donde la mayoría de los que estamos empezando en el tema de videojuegos nos enfocamos. Esa es como la parte más importante que todos nos enfocamos, en la parte de cómo pongo esa idea que tengo y la convierto en un videojuego. Luego está la parte de marketing, distribución y monetización. Y ya por último está la asistencia y apoyo de post lanzamiento, que esa es una parte que no la vamos a tocar, solo vamos a tocar las primeras 2 partes, que a pesar de que es un proceso, digamos, bastante lineal, pero va en todo el proceso de producción. Pasemos a la siguiente. Y les muestro aquí la primera parte, que es la parte de idear el juego. Hay que aprovechar conceptos, imágenes que te inspiren. Aquí voy a entrar a la parte que a ustedes les gusta, que es cómo hago mi juego. ¿Cómo hago mi juego? ¿Quiénes saben o conocen esa referencia que les he puesto ahí? Star Fox, Entonces, esa referencia que he puesto yo es Star Fox, porque el creador de Star Fox tenía un problema técnico cuando yo era un niño, que salieron los juegos tridimensionales. Este era un juego de naves espaciales. Entonces, por ejemplo, ahora los juegos de naves espaciales, está el mundo tridimensional y es fácil andar con la nave. En mi época, yo vengo de los menos bits, o sea, yo soy niño que tuvo lanzamientos de Atari, o sea, estaba niño cuando hubieron lanzamientos de Atari, para que se imaginen la idea de la edad por la que estoy. Entonces, cuando se cambió del 2D al 3D, era todo, como dicen aquí en Argentina, me encanta esa palabra, era un quilombo. O sea, era un quilombo como el jugador va a ir del punto A al punto B sin perderse en el camino. O sea, literalmente no hallaban cómo solucionarlo porque no sabía si estaba de lado, de vuelta, si ibas a la izquierda, si ibas para atrás, si ibas para adelante. Era un problema técnico, gente súper inteligente y no entendía cómo hacer, o sea, tremendo quilombo en el que se habían metido. Entonces, el creador de Star Fox dijo: me voy a tomar la tarde libre y voy a caminar. Y comenzó a caminar por este templo en Japón. Iba caminando en medio y dijo: ¿y qué sucede si yo pongo un camino predestinado para las naves? Y para los que han jugado Star Fox saben a lo que me refiero. Hoy la última de Star Fox no fue tan así como el primero, pero si se van a ver el primero, había como el camino por el cual te pudieras venir. Entonces esta inspiración le vino a él de eso. Y en ese mismo templo, no sé si ustedes saben, hay un zorro. Entonces es el templo del zorro. Entonces él vio el zorro ahí y fue como le pidió a los artistas que crearan Star Fox. Entonces podés agarrar mucha inspiración de las cosas reales. Así que ahí está Star Fox, ahí está la referencia de Star Fox. Y yo siempre recomiendo que en esta etapa es muy importante explorar y buscar inspiración, lo que te inspire. Este Centro Cultural Kirchner, que es bellísimo, te puede inspirar, yo no sé a qué, pero más de algún videojuego en algún momento se va a inspirar en este lugar. Luego hay que definir los elementos centrales de lo que va a ser la idea en general, y hay que hacer algo muy importante, que es iterar ideas y perfeccionarlas. Si yo tengo una idea, tengo que constantemente cambiarla. Cuando yo hice mi primer videojuego, bueno, no lo hice, lo diseñé en el 2009. Entonces yo agarré conceptos que yo creía que eran interesantes. Agarré Zelda, el concepto de Zelda, así 2D, y lo combiné con un mundo a lo de magos, a lo de dragones, brujas y etcétera. Entonces el juego era un juego educativo para aprender inglés, y el concepto que yo le puse era como Zelda,
con una línea de arte muy a lo tema mágico, porque el juego se llama Battle of the Spells, la batalla ¿de qué en español? Bueno, yo lo vendía como la batalla de los deletreos, o sea, jugaba con la palabra también, porque como era para aprender inglés, entonces, yo sé, spell es hechizo, pero porque si estamos hablando de magos, entonces, pero yo lo ocupaba también como gancho, eso es importante, yo lo ocupaba como gancho de spells, entonces yo desde ahí comencé como a ver, ok, así lo voy a poder ir vendiendo la idea. Pero hubo un problema, que yo nunca iteré la idea. ¿Y qué es iterar? Es probar. Claro, ustedes los que son programadores y que han estado haciendo juegos, ustedes iteran, programan y salen bugs y vuelven a probar y vuelven a probar. Ok, en la parte comercial también se tiene que hacer lo mismo. Agarrar el concepto, probarlo y preguntarle a la gente. Vieran qué tan importante es preguntarle a la gente. Yo en mi primer juego que diseñé, Battle of the Spells, yo dije, y siempre los que me conocen, yo le dije a mi esposa, prepárate, así, pero le dije, o sea, no se los estoy haciendo chiste, le dije, prepárate porque el otro año que yo saque el juego, me voy a hacer millonario. No sé qué voy a hacer con tanto dinero. Así, porque estamos hablando 2009, el juego lo saqué en 2010, o sea, hace 13 años. Todavía habían discos, en la compu metías el CD-ROM, y un juego que mezclara mecánicas para aprender inglés, porque era para aprender inglés. Yo dije, no hay otro camino más que hacerse millonario, como después fueron los de Duolingo. Entonces, yo no hice las iteraciones, y eso es lo que les quiero compartir, que yo cometí el error de que yo no hice ninguna iteración comercial. O sea, yo no fui al consumidor a preguntarle, y ya les voy a contar qué fue lo que sucedió en esa historia. Número 4, tenemos que considerar al público objetivo, y ahí viene lo que les quiero contar. En el número 4, yo no consideré mi público objetivo. En mi mente naive, como dicen los gringos, en una mente así bien naive, yo dije, esto es para niños de 7 a 9 años. Pregúntenme qué data me decía eso. No, yo lo decía. Y yo he oído muchos desarrolladores acá en la EVA y en muchos eventos que me dicen, sí, es que mi juego es para 7 y 8 años, o de 9 a 11 años. Y yo le digo, ¿y a dónde está la data que soporte esa idea que tú me estás diciendo? No, es que yo creo que sí crees. Yo también creía, un juego es para niños, sí, pero hoy los juegos de Nintendo no son para niños, son para viejos como yo. ¿Verdad que queremos jugar retro? ¿Sí o no? El mercado principal ahora de Nintendo no son los, o sea, sí, los niños juegan, pero los que más gastan, ¿quiénes son? Yo compré la suscripción de Nintendo cuando vi Tecmo Bowl, todos esos juegos viejos, yo a pagarlo, o sea, y no era para, o sea, era literalmente a mi hija, dame la Switch porque ella pague la suscripción, no era para ella, Entonces, ese es o sea, Nintendo entiende bien su mercado objetivo. Yo no tenía data y eso es lo que les quiero compartir, o sea, les quiero compartir todos los fracasos. Yo soy de los mayores fracasados en el mundo de comercialización de juegos. Y entonces llegué y en esta parte de disque iteración entre 3 y 4, dije yo, como el juego es para niños, cuando lo terminé antes de lanzarlo, pero ya lo había terminado, ese es el problema, o sea, no iteré. Yo dije, lo voy a llevar a unas escuelas para que los niños lo prueben. Y los niños son extremadamente crueles, pero crueles que no se imaginan. Yo lo probé y le digo, ¿qué tal? ¿Qué te parece el juego? Aburrido. De verdad, no es aburrido. Y al otro, aburrido. ¿Y a qué horas vamos a terminar? Así, literal. O sea, eso te duele, así como que una puñalada así fuerte. Entonces dije yo, ok, entonces me equivoqué de audiencia, tienen que ser más grandes. Entonces me fui a unas academias de inglés. Dije yo, academia de inglés, juego para aprender inglés, igual millonario. Entonces me voy a la academia y el mismo ejercicio, les pongo el juego y ¿cuál fue la reacción del qué aburrido? Así,
qué aburrido, ¿a qué hora nos vamos a ir? Y les digo yo, vaya, o sea, el juego está feo, pero ¿y qué piensan del gameplay trailer? Peor. O sea, literal. Entonces me equivoqué. Después hice el ejercicio y se lo presenté a gente adulta. Y la reacción fue diferente. Qué bonito está este juego, Alessandro. He aprendido muchas palabras, pero no te lo compro porque tiene como eso de monstruos y magos y se ve como para que yo no lo voy a jugar. O sea, si me gusta el concepto, o sea, el concepto me gusta, pero el juego no me gusta porque no es para mí. Ajá, estoy hablando ya con la gente generación X y boomer, ¿verdad? Ellos no agarran esa onda. Ajá, no, yo soy generación X, pero sí le agarro, pero hay otra generación X que no le agarran a esa onda. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no hice ni el paso 3 ni el paso 4, o sea, no consideré a quién se lo iba a vender. Yo soy de El Salvador, estoy a la par de un país que se llama Guatemala. En Guatemala sí hay un chico que sí lo supo hacer. ¿Han oído Duolingo? ¿Quién no conoce Duolingo aquí? Que levante la mano el que no lo conoce. Que no lo conoce. Allá ya la bajaron. Creo que todos lo conocemos, ¿sí? Duolingo ¿es para niños o es para adultos? Como para todos, pero ¿quién es el grosor de gente que lo ocupa? Es mucho para adultos. Entonces yo tendría que haber hecho una app gamificada, porque Duolingo no es juego. Ajá, pero es una app gamificada. Si yo hubiera hecho la app gamificada, ahorita no estuviera aquí, sino que estuviera en una isla paradisíaca, millonario. Ajá, entonces la regué en el punto 3 y 4, me fui mal. Luego las 5, recoger opiniones y siempre va parecido, recoger opiniones e impresiones, visualizar y crear prototipos. Muchos de los que están aquí, me imagino, están recién comenzando la carrera o van a mitad de la carrera. Yo siempre les recomiendo, de todas las ideas que ustedes tengan, primero pónganla en papel, preséntensela a alguien y cuando ya hayan prototipado a alguien, presenten ese prototipo a personas y aguanten la crítica. Ajá, porque yo muchos desarrolladores, he estado con un par de desarrolladores, sí, es que fíjate, Alessandro, que en el demo no habíamos hecho eso. Sí, no me digas que no lo hubieras hecho, hacelo. Ajá, entonces siempre tendemos como a dar excusas, o sea, es que es nuestra creación y yo lo entiendo, o sea, es mi creación, lo que yo, no saben cuánto me dolía cuando los niños crueles me decían que no se, ese día creo que no dormí, porque me sentí, pero, o sea, casi que llorás, que te digan, que vieran que es que los niños son crueles, son súper crueles. Entonces fue algo que yo lo aprendí de golpe, literal. Entonces la parte de conceptualización es importante y en ese momento donde estás en la conceptualización, desarrollo y pruebas, hay ciertas cosas importantes. En este momento, todos los que estamos aquí decimos estoy haciendo un videojuego. Eso es lo que decimos, ¿sí? Yo he estado con los equipos de trabajo y decimos, yo estoy haciendo un videojuego. Y yo le caigo, pero yo soy cruel, soy el niño cruel que llego a los estudios, pero ahora soy un niño cruel, llego a los estudios y yo les digo, no estamos haciendo un videojuego. Claro que sí, no, estamos haciendo un producto. Y vi las charlas que tuvieron de pitch de aquí, de la EVA y varias charlas, y si se fijan, la gente internacional habla de lo mismo. Estamos creando un producto de entretenimiento, eso es al final del día. Ajá. Sí, yo sé que es un videojuego, que nos vamos a divertir con el videojuego, sé que quiero expresarme, quiero hacer el juego que yo toda la vida quise hacer, pero al final del día es un producto que lo vas a comercializar. Entonces tenés que tomar ciertas decisiones. 1, ¿a quién se lo voy a vender? 2, ¿por cuánto lo voy a vender? 3, ¿cómo lo voy a vender? Y la última, ¿dónde lo voy a vender? Ustedes, ¿quiénes son estudiantes aquí? ¿Todavía están estudiando? Cuando comenzaron la carrera, se pusieron a pensar estas cositas. Séanme honestos. Las cuatro, no, dice.
Ajá, las 4. O sea, yo por eso quería tener la charla y ayer, como decimos, gracias a Dios que se canceló porque tenemos full house ahora. La idea es, yo primero, cuando yo me paré acá, ayer habían muchos desarrolladores que iban a venir a mi charla. Entonces yo dije, le voy a hablar a una mayoría de audiencia que ya es desarrolladora, pero ahora yo sabía que iba a tener un grosor de personas que son más estudiantes. Entonces, ¿saben qué es lo que hice yo? Preparar mi mente para la forma en que le voy a hablar a alguien que también está comenzando, pero también hay desarrolladores, entonces tengo que pensar en mi audiencia, siempre tengo que pensar en mi público, al público que le voy a vender lo que sea. Ajá. Si yo digo en El Salvador, en Argentina me metí en tremendo quilombo, no me van a entender. ¿Sí? No me van a entender, pero si a ustedes les digo, no se imaginen el quilombo en el que me metí, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sé a la audiencia a la que le estoy hablando. Así, con esa claridad que yo tengo, de que yo sé que ustedes entienden lo que es un quilombo, así tienen que estar ustedes de certeros del que le va a comprar el juego, que lo va a descargar, que lo va a comprar premium, que va a comprar los skins, te lo va a comprar por una razón. O sea, esa claridad la tenés que tener. Ajá. Cuando estás diseñando, y aquí no es que el juego está hecho, porque hay un problema. Las personas piensan que la palabra comercialización es igual vender, que fue lo que a mí me pasó. Yo hice el juego y lo intenté a vender a niños crueles que no les gustaba el juego. Luego se lo intenté vender a adultos que sí les gustaba, pero no les gustaba el concepto de muñequito que tenía el juego y no me lo compraba. Entonces estaba completamente errado. ¿Por qué? Porque yo primero produje el juego y después vi cómo lo puedo vender. Y ya vamos a hablar de publishers y todo ese rollo. Luego dice, ¿por cuánto lo voy a vender? ¿Va a ser free to play? ¿Va a ser premium? ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué ese juego va a ser así. No es que, y a mí me dicen cosas como, le digo yo, ¿y cuál es el price point del juego? $20, $30, $40. ¿Y de dónde sacaste ese número? ¿Sí? Yo le digo, es que yo calculo que, ¿de dónde los? No, es que Hollow Knight. Sí, pero Hollow Knight es Hollow Knight. Ajá, y me sacan juegos de Raw Fury, de Devolver Digital, de Team 17, y les digo, ustedes no tienen la capacidad de poner un price point tan alto. Ajá, no te podés comparar a ese tipo de juego. Ajá, en algún momento sí, pero ahora quizás no. Pero al final puede ser que el juego sí lo valga, pero ¿de dónde lo sacaste? O sea, ¿de dónde? Y les vuelvo a preguntar, ¿de dónde sacaste ese número? Ajá, luego, ¿cómo lo voy a vender? ¿Qué voy a hacer? Y yo les tiro esa pregunta ahora. ¿Se han ustedes algún momento en su mente preguntarse cómo voy a vender mi juego? Muchos lo que dicen es, un publisher me lo va a vender. Yo no tengo que hacer nada de marketing porque el publisher me lo va a hacer, porque el distribuidor me lo va a hacer. Sí y no. Y a veces hay publishers que son buenos y a veces hay publishers que no son tan buenos. Por ejemplo, yo trabajo bastante con la comunidad brasilera de juegos y me ha pasado algo interesante allá. Yo, para vender los servicios de Exola, me encanta conversar con desarrolladores que fracasaron en la parte comercial por medio de un publisher. Vieran qué fácil es la plática. Ayer tuve un par de pláticas con un par de argentinos. Me dijeron, Alessandro, no quiero nada que ver con los publishers. Voy a ir a una estrategia direct to consumer y todo porque estaba equivocado. O sea, si es Devolver Digital, que por aquí anda Devolver Digital, yo me quito el sombrero porque esa gente sí sabe hacer lo que hace. Ajá, pero solo porque tiene el label publisher no necesariamente saben lo que hacen. Y créanme que sucede. Ajá. Luego, la última parte, donde lo voy a vender. ¿En qué tiendas? ¿Dónde lo voy a poner? Hay tiendas alternativas. Yo muchas veces comienzo a hablar con los desarrolladores y no saben qué es Green Man Gaming, no saben qué es Nubem. ¿Quién sabe qué es Nubem? Nubem. Era, ya no está.
Nubem es un monstruo brasilero, ajá, que son una tienda como Steam y vendes llaves de Steam, literalmente, ajá. Entonces son como, y Greenman Gaming tiene el mismo, ¿cómo se llama? El mismo modelo de negocio que ellos. Entonces hay tiendas también alternativas. Todo eso tengo que comprenderlo, cómo lo voy a hacer. Luego, en esa parte voy a tomar o sea, cuando yo ya me hice esas preguntas y me las contesté bien, paso a las decisiones claves. ¿Qué género de juego? ¿Qué plataformas? ¿Qué tecnología? ¿Presupuesto? Necesito financiamiento y si no, no termino el juego. Y está la parte de modelo de publicación. Entonces, si yo me logro hacer bien esas preguntas que están al principio, la parte de la decisión, cuando yo ya voy a tomar la decisión, yo ya puedo pasar a la parte de desarrollo y a comenzar a probar el juego y a iterarlo. Si ustedes no tienen claras esas 4 preguntas, yo no les aconsejo que tomen estas decisiones clave. Y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Pregunta del millón. Marketing, distribución y monetización. ¿La hago con un publisher o me autopublico? Pregunta válida. Ajá. La mayoría me dice a mí, Alessandro, yo quiero buscar un publisher. Hay un problema ahorita real en el mundo. ¿Cuántos juegos se publican solo en Steam al año? ¿Quién tiene una idea? No, solo en Steam. Entre 7,000 y 10,000 juegos premium al año. Si nos vamos a Google Play y Apple Store, son como 20,000 a 35,000 al año. O sea, no es una tareita fácil. O sea, contenido, hay mucho contenido. Ajá, hay muchísimo contenido. Desde contenido AAA hasta contenido indie, desde premium hasta free to play, pasando por las nuevas suscripciones. O sea, contenido hay. ¿Qué quiere decir eso? Es una competencia bárbara. Y no hay la suficiente cantidad de publishers de calidad, eso es lo que quiero decir, de calidad que puedan publicar tu juego. Entonces, ¿qué sucede si no conseguiste publisher? ¿Qué hago? Te autopublicás o morís, exacto. Pero si no te hiciste todas las preguntas anteriores, segurito que vas a morir. Ajá. Entonces por ahí va más o menos la idea, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Y aquí hay cosas importantes. A mí me gusta siempre, bueno, yo sé que la mayoría vienen acá buscando publishers o distribuidores y todo, entonces yo les digo, miren, está bien, busquen publisher, pero hay ciertas cosas que también se tienen que preguntar. 1, alineamiento con su catálogo de juegos en base a los géneros. Yo esto lo aprendí, pero a puro fracaso, o sea, puro cachetada. O sea, todo esto que les estoy trayendo aquí, cada frase que voy poniendo ahí yo fue cachetada, pero increíble, a los Thunder Ray. ¿Ya saben cuál es Thunder Ray? Fue a los de Purple Tree me acaban de regalar la copia para PS4. Entonces fue tremenda cachetada que yo aprendí que vos sacás, si vos querés un publisher, lo primero que tenés que ver en el publisher, quiero ver si mi juego se alinea con él. Ajá, porque si no se alinea, quiere decir que la comunidad de ellos no se va a alinear con tu juego. No sé si les hace sentido eso. Es como que yo le quiera vender a los reggaetoneros música rock de los 80. No hay de dónde. O sea, no hay de dónde. Ajá, ¿por qué? Porque no hay un alineamiento. Ajá. Si yo veo que es una casa disquera que tiene 40 reggaetoneros y me dice, no, Alessandro, sí te voy a agarrar la rola de rock que traes. Yo digo, no, porque si este solo reggaetón vende. Ajá. Igual pasa con los publishers. Y entonces ya les voy a decir por qué tienen que estar claros en el alineamiento. Luego, historial y tamaño del publisher.
tienen que hacer la tarea, ir a buscar los demás juegos, y como ustedes están en una negociación con el publisher, tienen que preguntarle, ¿y vos qué casos de éxito tenés como publisher? Muchos de los desarrolladores, desafortunadamente, tienen la mentalidad latinoamericana, yo soy latinoamericano, que estamos acostumbrados, deme funding, publíqueme el juego, y quiero que me lo publique porque como yo soy, disculpen la palabra, soy medio burro para lo de marketing y todo eso, yo quiero que ustedes me lo hagan todo. Ajá. No, cuando uno llega con el publisher, uno le dice, y de tu catálogo de juegos, ¿cuál es el parecido al mío y que se alinea? ¿Cuál es tu comunidad? 2, preguntarle, ¿y qué otros éxitos han tenido? ¿Y cómo escalan ustedes los proyectos? Esas son las preguntas que tenés que hacer. Ajá. Luego, alcance del mercado, experiencia en marketing y promoción. Les voy a dar un ejercicio para los que vayan a picharle a publishers ahora o dentro del tiempo que sea. Pregúntenle, dame el número en guita se dice, ¿verdad? ¿Qué es guita? ¿Ven cómo me puedo las palabras? ¿Sí? Dame en guita el número que le vas a invertir a la campaña de marketing conmigo. Y me vienen y me cuentan a ver cuál es la respuesta. Sí, nosotros hacemos marketing. Sí, fíjate que nunca te dan. Yo he estado en varios proyectos donde yo les he dicho, yo voy a poner el 100% de la producción, yo la voy a pagar, pero así como yo voy a invertir guita en la producción, quiero saber, a mí el juego me cuesta 100,000, 150,000, 200,000, lo que sea, 500,000. Voy a poner esa cantidad. ¿Cuánto vas a poner vos en contra de lo que yo voy a poner? Hagan esa pregunta, porque el publisher quiere 50%, 40%, por ahí van los deals. Ajá. Entonces, si vas a ganar la mitad de lo que vamos a ganar en conjunto, ¿cuánto le vas a poner? Vayan a hacer el ejercicio. Pregúntenle al publisher, dame el número. Quiero saber cuánto vas a invertir en anuncios, en redes sociales, cuántas redes sociales, cuánto vas a invertir. Pero así clarísimo, pregúntenselo. Vamos a ver si lo hacen. Luego, enfoque favorable al desarrollador. Y aquí hay un tema importante. Cuando vas a tratar con un publisher, ya que le vas a dar a tu bebé, ¿sí?, que has estado trabajando en ese concepto, que crees que es el mejor concepto que hay, tiene que haber cierta sintonía en lo que el publisher te va a dejar hacer desde la parte de innovación. Porque ¿qué pasa si vos querés hacer ciertos cambios, pero ellos te dicen que no? O sea, ¿qué tanta libertad creativa te van a dejar? Entonces ese es un problema. Y ayer estaba con alguien de móvil hablando de eso. Literalmente el publisher le pedía cambios y él decía, ¿para qué todos estos cambios? Y le había invertido en la campaña de ads $300. No sé si, a mí no me hace lógica. Y no es que les venga a tirar lodo a los publishers, no es eso, solo quiero poner las cosas como son. Luego, ¿cómo averiguar qué te va a poder decir si un publisher es bueno o es malo? Yo siempre le digo al publisher, firmemos un NDA, mándame el NDA, te lo voy a firmar. Y me das la información del contrato. Y yo comienzo a revisar el contrato y yo les recomiendo a todos que lean las letritas pequeñas. Ajá, porque en las letritas pequeñas ahí se explica cómo queda el control creativo, quién va a ser el que va a tomar las decisiones creativas, la distribución y alcance de la plataforma que tengan, marketing, promoción, condiciones financieras, propiedad y derechos de IP, asistencia y recursos. Todo eso está en el contrato. Ajá, Alessandro, pero es que yo estoy estudiando programación, no estoy estudiando arte. Ok, entonces llévale el contrato a un abogado. Ajá, llévale el contrato y que te lo lea el abogado para que entendas a lo que te vas a meter. Yo conozco publishers que han dejado sus juegos en algo que a mí me gusta llamar los juegos zombies. Quedaron publicados en la plataforma con un publisher, pero ya ni es tuyo ni al publisher le importa. Pero vos ya no te podés deshacer de la red porque ya firmaste el contrato. Y ahí se queda el juego perdido.
Pasamos a la siguiente. Les traigo un caso práctico. Todas estas cláusulas que las he puesto ahí, no me las he inventado yo. Las he copiado literalmente de contratos. No les puedo decir de quién, porque hay desde lo más abusivo que he visto hasta lo menos abusivo. Por ejemplo, número 1, yo leí un contrato, no lo leí, lo tengo en mi computadora, un contrato que decía que la duración del contrato era perpetua, a menos que el publisher decida lo contrario. Así decía, perpetua. No sé la legislación en Argentina, pero la legislación internacional que yo conozco, todos los contratos tienen término. Ese es un principio legal, tiene que tener término, nada puede ser perpetuo. Pero ese contrato así decía, perpetuo. 2, localización. Oigan este chiste. El desarrollador proporcionará localización para las versiones en inglés, francés, italiano, alemán, español del juego antes de su lanzamiento mundial en las plataformas. ¿Y para qué se localiza un juego? ¿Para qué creen que ustedes para qué se localiza? ¿Para que los jugadores entiendan? ¿Ah? Pero también para hacer marketing. Ajá, tu juego está localizado. Dice, te metiste en un quilombo, y en el otro dice, oye, ¿qué me has dicho, tío? O sea, lo localizas, ¿por qué? Porque parte del juego también lo vas a ocupar para temas de marketing. Ajá, entonces es parte de marketing. Pero si vos vas a hacer, o sea, es parte de negocios, es lo que me refiero. Eso no es programación. ¿Por qué me van a pedir a mí que yo haga la localización del juego? Es un total sinsentido. Número 3, esta es mayuca. El publisher determinará en su entera discreción, y así dice literalmente, si y cuándo gastar dinero de marketing para adquisición de usuarios para el juego, y podrá interrumpir dicho gasto de adquisición de usuarios si determina razonablemente que no puedo hacerlo de forma rentable. ¿Qué quiere decir? Ayer lo hablé con un desarrollador que es por aquí, no creo que esté aquí, pero aquí estaba. Me dijo Alessandro, $300 le metieron a la campaña de ads de mi juego. Si es que $300 yo creo, o sea, yo no soy millonario, pero yo $300 en mi juego se los meto a ads. O sea, eso yo lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Te imaginas? Y literalmente, como el juego no traccionó, y ahí va el punto, como ellos son pura métrica, todo es pura métrica en esto. Entonces, cuando las métricas no dan de retención de usuario, de descargas, de etcétera, de cosas, entonces ellos dicen, este juego no sirve. Entonces se convierte en un juego zombie. ¿Saben lo que hace ese publisher? Ir a buscar a otro que le va a poder bajar los pantalones. Y ahí va al otro y al otro y van probando. Se encuentran un juego que tiene buenas métricas, pum, le meten otro poquito, y ahí sí le ponen plata. Claro, el desarrollador que tuvo esa suerte, digamos, de que sí funcionó su juego a la primera, ok, te va a decir la historia, no, si es súper bien me fue con el publisher, pero no es la mayoría de los casos. Siguiente, secuelas y derivados, y este sí fue uno. Teníamos un juego bien bonito y entonces me mandaron esto que dicen: el desarrollador, sin necesidad de realizar ninguna otra acción, concederá automáticamente, vean, al publisher el derecho exclusivo a publicar todas las secuelas, derivados y spin-offs del juego en las plataformas en estas mismas condiciones. Así decía, porque les encantó el juego. Es que les estoy hablando de un juego que el publisher me buscó porque quería publicar el juego, no al revés. Era uno que me vino a buscar y me dijo, nos encanta el juego y le vemos tanto potencial que quizás la siguiente secuela, o sea, me dijeron, no, nosotros no somos dueños de tu juego, no somos dueños de tu IP, pero no vas a poder publicar con nadie más que no seamos nosotros. Y eso está real. No se los puedo compartir porque todos tendrían que firmar un NDA para poder ver el documento. Luego la última, dice, por ingresos netos se entenderá todos los ingresos brutos que el publisher reciba realmente de las plataformas por los juegos, menos
devoluciones de cargos, reembolsos, rebajas, descuentos, tasas de pruebas de consumo, impuestos, análisis. Y esta es eso es lógico porque tenés que pagar los impuestos, o sea, ¿sí? Pero oigan esta, y costes de adquisición de usuarios, de marketing, de pago. Y entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué tengo un publisher si me va a cobrar por el marketing? Yo estuve con un publisher que sabes lo que nos cobraba de marketing. No los AT, sino que era el salario de los de marketing que ellos tenían. O sea, el mínimo que yo espero es que un publisher tenga marketeros que saben hacer lo que están haciendo. Pero yo no le voy a pagar si supuestamente ese es el porcentaje que ellos van a poner. No sé si me entienden. Ajá. Pasemos a la siguiente. Entonces, marketing y distribución. Vemos que a mí me gusta hablar de esto, que tener en cuenta, y aquí vamos a entrar ya al tema de autopublicación, porque puede ser que nos toque autopublicar. A mí me gusta decir de la trifuerza, y eso varios les he dicho en estos días de ese tema. En los estudios tienen que tener un programador, porque si no el juego no te va a correr. Tienen que tener un artista y tienen que tener alguien de marketing, por decir una palabra, o de negocios, pero que eso pasa haciendo los 24 horas del día. No estoy hablando del productor, ojo, no estoy hablando, sí, yo soy el producer, así me dicen, soy el producer, soy el que traigo el café, soy el que, o sea, él es el que hace todo. Y les digo, no, tienen que tener una persona que no tiene que ser necesariamente, no tiene que ser de la carrera de videojuegos, sino que es alguien especializado en marketing y en desarrollo de negocios. Y vuelvo, yo tengo un equipo en Brasil que son 2 chicas que casi no saben nada de juegos. Cuando ustedes comienzan a hablar con ellas, casi no saben nada de juegos. Son parte de un equipo como de 7. En redes sociales, un juego móvil, tienen 1 millón de seguidores en TikTok, otro 1 millón en Facebook, Instagram, y el otro 500,000 lo tienen en YouTube. Y han hecho plata. Y ellos, si vos les decís, sí, mira, busca un publisher, ellos solo se han autopublicado. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tienen 2 mentes ahí 24/7 pensando cómo voy a vender el juego. Ajá. Así que ese es algo que cuando yo voy a hacer la autopublicación tengo que pensar en 4 puntos estratégicos. Estrategia de distribución, estrategia de marketing y promoción, estrategia de monetización y la estrategia financiera. Yo no lo puedo hacer, ok, busquen a quien lo pueda hacer. ¿Pueden hacer ustedes proyecciones financieras? Puede ser que sí, puede ser que no. No la pueden hacer. ¿Pueden leer contratos? Puede ser, o sea, leerlo sí, pero entenderlo es otra cosa. Entonces es mejor un abogado, o sea, mejor contrato un abogado como consultor que me haga esa parte. Entonces nosotros, de aquí ya voy a hablar un poquito de Exola, nosotros buscamos desarrolladores de videojuegos y publishers que tengan una estrategia direct to consumer. ¿Qué es direct to consumer? Es venderle al consumidor de forma directa y no a través de un distribuidor. Es una forma de comercializar, vender y distribuir juegos directamente a los jugadores sin utilizar plataformas de tercero. Entonces nosotros lo que hacemos es que te proveemos tiendas digitales para que tú desde tu propia tienda puedas venderle directamente a los jugadores. Ejemplos, Escape from Tarkov, por ejemplo. Escape from Tarkov, desde su lanzamiento, salió con la página con nosotros. Ready or Not, igual. Y esos quizás son como muy desconocidos, pero no sé si hay un equipo que ustedes lo conocen en el mundo que se llama Supercell. ¿Ya han oído de Supercell? Está una compañía que se llama Supercell, que su mobile web shop está con nosotros. Entonces nosotros les proveemos el sistema de pagos a ellos. Eso es lo que básicamente hacemos. Todo el backend, básicamente eso es lo que hacemos, el backend de venta. Pasamos. Y tenemos, y aquí es como lado de las tiendas, aquí se ve el pitch aburrido, aquí se pueden dormir en esta parte. Tenemos una cosa que le llamamos game sales. ¿Qué son game sales? Si tú estás en juegos PC premium, puedes vender llaves de Epic o de Steam por medio de tu propia tienda. Eso le llamamos game sales. Ajá, esa parte es la que le llamamos game sales.
¿Cuál es la ventaja de Game Sales? Es que nosotros solo cobramos un 5% de comisión por la transacción, no el 30% regular. Entonces ahí hay una plata que se puede hacer. Tenemos también la siguiente, que es la webshop. La webshop es una tienda móvil para juegos free to play, donde tú puedes vender fuera de las plataformas, de las tiendas tradicionales, nos gusta decir a nosotros, y cada una de las transacciones que se hacen afuera se pueden redimir dentro del juego. Ajá. Así que si están interesados en esos dos modelos, me contactan. Y me voy a pasar esa. Solo con esto voy a terminar, que Marco ya me vino a decir, metele a Alessandro, pero esto es importante para la comunidad. Tenemos el Exola Funding Club. Tenemos un club de financiamiento con diferentes opciones para ayudarles a ustedes con la producción de su juego. Así que si quieren saber un poco más de eso, ahí está mi información del que he estado aquí en el evento, me pueden agregar en LinkedIn o donde sea, yo les contesto. Y esto es específicamente para la parte de financiamiento de juegos. Ajá, entonces me pueden contactar con esa información y yo se las voy a mandar. Y finalmente también tenemos un programa de aceleración que invierte hasta $100,000 en un proyecto de juegos. También les puedo mandar más información al respecto luego. Y creo que ahí termino. Gracias. What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world? Ahí va. Ahí está. Buenísimo. And turn Bueno, your creativity muy buenas into a todos. business. Estamos apenitas corridos del schedule, 15 minutitos nada más, pero ya rapidísimo, Make casi it sin part of intervalo. the Así new digital economy. Welcome to Exola, the global video game commerce company. Enjoy the game. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no step back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the ether, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make a man weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make a man weaker. Mash up the set, then go put my danger, danger, wanna stop in the dream. Danger, 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 wanna stop in the dream. Danger, wanna stop in the dream. Danger, wanna stop in the dream.
Un aplauso para Joshua. Hello. Hello, how are you? Thanks. Welcome. We're going to be talking about developing with small teams. And where's my monitor? There it is. I'm just going to be over here. So what this talk is about is, first I'm going to talk a little bit about the development of Pentiment, which is the smallest game that I've worked on. I've worked on much bigger games, teams that are close to 100 people, but Pentiment was the first truly small game I worked on, and I thought, since I know there are a lot of small teams in Argentina, hopefully the experiences I have can be valuable to some of you. Hello. So yes, this is about working with a small team, and by small team, that can mean a lot of different things. I'm talking about a team of between 3 and 13, maybe more like 5 to 13 people. 15 or 20 people, some of the organizational principles are different, but we'll see. Best practices and pitfalls, so things that you should probably try to do and things you should probably try not to do. And this is oriented mostly towards newer developers who either haven't made a game before or only have made one game before. So again, that's where I'm orienting it. If you don't know who I am, my name is Josh Sawyer. I am the studio design director at Obsidian Entertainment. Thank you. I started in the game industry in 1999. I was originally a webmaster. I was the web designer for Planescape Torment. Well, the website wasn't that good, but thank you. But after that, I was a designer on Icewind Dale 1 and then lead designer on Icewind Dale 2. Thank you. Then I went to Midway for a few years. Moving on. Then I went to Obsidian Entertainment in 2005. I've been there ever since. I've been studio design director for, I think, 9 years or so. And at Obsidian, I worked on Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas. Thank you. Pillars of Eternity 1 and 2, and thank you, and Pentiment. So a little bit about Pentiment's background. The working title for it was Missouri. If I accidentally say Missouri, it's because I'm talking about the game. That was the project name. It entered pre-production in September of 2019. Those were happier days. We went into production in May of 2020. Those were not happy days. I did give a talk similar to this about working remotely because we worked remotely with a small team and almost all the production was done during lockdown. We shipped last year, November 15th, and we had 5 developers in pre-production. That was a producer, a writer, who was me, an artist, an animator, and a programmer. And at pre-production, we had 13, and those 13 were the majority, or I shouldn't say the majority, but the largest group were animators. There were 4 animators. And then, actually, I have a slide for this. So you can see what the team structure is like here. I was the director and the narrative lead. Then I had a few narrative designers beneath me. We had one designer who was doing a lot of the basic stuff within Unity. I should have said it is in Unity.
Alec Fry was our producer, but he also, as I'll talk about, did a lot of other things. Hannah Kennedy was our art director. We had Soo Jin Peck as one of our artists. Kathy Nichols had a team of animators underneath her that were all across the world. Brett Kloster and Nikola Todorovic did the programming, and then we contracted all of our audio with Kat Wensky at Team Audio. I didn't mention my narrative designers, Kate Dollarhide, Zoe Franznick, and Merton Radisep. I did color code them, so you can see that we were spread all across the the sort of hemisphere here. So a lot of us were in California or the Seattle area, and then spread all the way through Eastern Europe. So there were some challenges there, but we got through it. So I've worked on bigger projects, and I want to talk about the fundamentals here because a lot of what I'm talking about does apply to all games, I hope. They still require organization. So just because something is small doesn't mean you don't need to organize anything. You should still have distinct phases of development that you follow. So you have a pre-production phase, which includes prototype and first playable and vertical slice. Production milestones, this is the majority of where your development time, hopefully, is spent. And then an alpha phase, a beta phase, and release. So let's go through every single one of those. I want to talk about pre-production because I do think that, much like a good breakfast, it's the most important part of the day. Pre-production is incredibly important because the things you do or don't do in pre-production will have a huge impact on the entire rest of your development cycle. So if you skip things or you aren't attentive to certain things in this phase, it can really be bad. It's where the vision is established. So when I say vision, what I mean is the basic idea of the experience you're trying to make in the game. I know that's very high level, but that's what a vision is. So we want the player to be immersed in this world. We want the player to do, third-person action combat. It's a really core foundational thing for your game. You figure that out through prototypes. These are not super, hopefully, time-consuming things. You're just getting the spirit of what you're trying to do down. And your vertical slice, which you proceed to after your prototype, is where you do all of your pipelines. So your pipelines, how all of your stuff gets into the game. These two phases are obviously important because if you don't figure out your vision, then you don't really know what you're making. And if you don't figure out your vertical slice, then you don't know how you're making the game. You're kind of just making it up as you go along, which can be fun sometimes, but not when you're making a game. Also, this should be where your scope is determined. So you have an idea of the size of game that you want to make when you start, but as you start actually making things, you'll get a sense for how quickly you can actually make content. And that should frame how you move into production so you don't wind up biting off more than you can chew. Shared vision. So I will say, even though I've been a director on a lot of projects, I think on a small project, it's less important to be a super strong direct leader because you have fewer people and you can collaborate more often. As long as you're all on the same page with what you're doing, there's a lot more chance for people to be, if not equal partners, there's a lot more contribution from each individual member. People have more autonomy, but that shared vision is still critical. If you disagree about what type of game you're making, you have to figure that out in this phase. Again, you do not want to be fighting about whether or not you're making a narrative adventure game or a third-person shooter when you are through half your milestones. You should define your vision together. This is not a thing where necessarily one person should go off in a corner and write it and then present it to everyone, unless everyone really loves that idea, but usually they don't. You should talk about it. Again, obviously one person can drive if it makes sense, but you all have to be on the same page. Now the thing is, the vision is not a thing that you carve in stone and then put in a box and don't come back to. At each phase of development, you should come back to it to make sure that you're still making the game that you thought you were. So for me, that's at the end of your prototypes, at the end of your vertical slice, and then even halfway through production. You could get halfway through the game and go, is this still the same game? Now the thing is, sometimes changing the vision is very scary. Sometimes it's important to do, though. It's okay for a vision to change, but you all have to talk about it. You can't just let it kind of drift in directions and become this big mess. So come back to the vision, ask yourself and each other, are we still making the game that we thought we were making? If not, then let's talk about that. Just to go over the vision for Pentiment. So Pentiment is a narrative adventure game
with light role-playing game elements set in 16th century Bavaria and featuring a distinctive art style inspired by the Northern Renaissance. You play Andreas Mahler, a university-educated artist who attempts to solve a series of murders in the fictional Kearsarge Abbey and the town of Tassing over 25 years. That's what the pitch was at the beginning. That's what it was when we shipped the game. Pretty consistent. But there's a lot of things that aren't in the vision, and that's okay. By the way, this might even be a little long for a vision statement, but it gets the point across. It gets the idea of what the game is. So there's a lot of things that aren't in the vision, and that's okay. They don't all have to be jammed in there. What's the music going to be like? I mean, maybe that is part of the vision. It wasn't part of ours. All the weird fonts and writing effects. I mean, that's like my thing, and I did push for it, but it wasn't explicitly like, this is the vision of the game about fonts. How long the game is going to be, you should have an idea of that, but that's not really like, it wasn't really the point. It was kind of saying, we have 25 years, we have 3 acts, we have these phases, and that drove the length of the game more than, oh yeah, we really want a 15 to 20 hour game. By the way, we said it was going to be 8 to 12, so it was double that. That's every Obsidian game. Every single Obsidian game we say it's going to be, it's a 20-hour game. Actually, it's 40. Didn't say how many characters would be in the game. I think at the time we started, I thought there might be up to 90, which was very scary. There were over 200 in the end. How many animation rigs we'll use? This became very funny later because our animation director thought that I wanted basically like 30 rigs in the game. No. I was like, put all these women on one rig, put all these men on this rig. I think we actually wound up using maybe 7 rigs for the whole game. So there was a disconnect there that we needed to sort out, but again, we were frugal. You don't want 30 rigs in a little game. Whether or not we're going to have voiceover, that wasn't part of the vision. I think from the budget, we just knew like it wasn't going to happen. How many languages the game was going to be localized to? We didn't know. Publishers often want to talk about that and know that because that's a part of cost, and you do need to figure localization pipelines out, but it's not part of the vision. So all of this is to say there's a lot of stuff that's in the game that was important in the game, but it's not necessarily part of that core vision. You do want to keep it really kind of tight if you can. I want to talk about prototype and vertical slice. So yeah, prototypes are for showing what you're making. That's the vision. We're trying to make this kind of experience. Vertical slice is for figuring out how you're doing it. So when you make a big messy pile of stuff and you play through it and you're like, I never want to build anything this way again, but you get it done quickly so that you can look at it and say, yeah, this feels good. It's not a foundation for building on, but in terms of gameplay and experience and look, this is what we want to do. Then you go to your vertical slice, and then you build the experience you want the way that you want to make it. Don't worry about those prototypes being perfectly made. Again, this is quick and fast. These are like gesture drawings. You're not trying to be precise. Do worry about the vertical slice being made the way that you're going to make the rest of the game. Because if you go into production and you're still trying to figure out a big part of how are we going to get materials in the game? What's our lighting solution? Will we use Unity? For example, that would be rough. So a good rule that I have is that 85% of your pipelines should be about 85% complete before we're going into production. My source? That's right. But here's the principle behind it. You can't, in pre-production, realistically get 100% of your pipelines to 100%. Like, it's just, there's too much stuff going on. And you're going to figure out things as you're doing things, you're going to refine stuff. But it is also very irresponsible to not mostly figure out most of those pipelines because you're all going to be working in it. So if you figure out some details later, that's okay. Like, we had a lighting solution for a long time, and there were details about it that weren't quite figured out, and once we all got together, we figured them out, and it was okay. So we had 85% of the lighting solution figured out by the time we went into production. But if you're figuring out basics and redoing the entire pipeline later, that's awful. At best, you're taking people down. At worst, you're going to have to go back through all the stuff you already did,
redo it, and bring it back in. And remember, when people are working on pipelines, they're not making content and they're not making features. So in production, that's what you want to be making. You don't want to be figuring out how to get stuff in the game. I want to talk a little bit about Pentiment's fonts and how this was approached. Thank you, the one font fan. So we prototyped this very early because, like I said, it wasn't really part of the vision, but it was very important to me. So we prototyped the system. If you don't know, Pentiment has 6 custom fonts, and all but one of them are handwritten, and we actually do it stroke by stroke in game. You see it in motion, and it works. But it was something that we prototyped very early. I just went into Photoshop and did some mock-ups. The end solution for it actually came after vertical slice because the programmer said, okay, this works, but this, like, yes, this works, but we probably shouldn't do it exactly this way. I think have a better solution, which is fine, because I don't care. If there's a pipeline that is better and faster and smoother and it looks good, fantastic. So the end solution came later, but it was close to what we had by the end of prototype. So it was a smooth process, but it was labor intensive. So we did explore ideas for automating the system, but in the end, all 280 plus glyphs in 5 of those scripts, every single stroke was hand masked by somebody. So if you look at some of these really complex, like a big capital B, that's like 8 strokes. So someone went through and did this on every single letter, which is crazy. It wasn't me. Okay, the 3D scenes, though. I was like, I think I'm going to want to have I think I'm going to have 3D, like a main menu's 3D, maybe some other things. You go to the book, and you're like, okay. The only thing that we did for this was the margins, how you would zoom out of the scene and look at the book. But we didn't do anything else. We didn't have 3D staff because the rest of the game is 2D. And we sort of had the tech, but again, not really. It wasn't anyone's focus. This was by far the most disruptive feature of the game. It wasn't the most expensive. That was the fonts. But the most disruptive feature because we had to keep figuring out, like, who's going to do this? How's it going to go in? How are we going to light it? Who are we going to get to rig the book and do all this other stuff? And that always came at an inopportune moment, so it was always in the middle of doing something else. You can't get everything. This constitutes probably the 15% that we didn't plan for. But, you know, it worked out, but this is an example of something where I didn't do enough due diligence to figure out how we were going to do it. I want to talk about working together and fitting into a team. It's very important. When you're on a small team, you can't avoid people. Like on big teams, it's impossible for everyone to get along. And so sometimes, you know, but the thing is, you know, at a big company, you're walking around, you're like, oh, hey, hate that guy. And like you never have to interact with them, it's totally fine. On a small team, you can't do that. You have to figure out how to work together. So it's really important that you're working with people that they don't have to be best buddies, but you do have to get along. Don't have to agree on everything, but you have to be able to work. More than on larger teams. I just want to emphasize it's important that day to day, you're going to be okay. On a small team, you have to be willing to do a bunch of stuff that's not necessarily strictly your job, because there's just a lot of stuff to do. Even small games are shockingly big. There's so much stuff in a game, so many things that need to be done. So you all have to be flexible about who's doing what when. I want to talk about some of the ways that we shared responsibilities on Pentiment. You guys are buds? Good, thank you. These guys work well together. Yeah, okay. Okay, thank you. So things that I did that were not strictly narrative design. I did UI mockups. I used to be a web designer, so I care a lot about interfaces. So I did all the UI mockups. I did all the system design. There's not a lot of system design, but I did it. I did all the, well, I shouldn't say all. I did a lot of the game data management. There's a lot of stuff that goes into our dialogues that requires a bunch of setup and wrangling, and I did most of that. And then I did all the font stroking early on before other people did it. Zoe, one of our writers, is a Latinist, so she did the majority of our Latin translations, and she did a bunch of research on Roman colonies in Europe.
Brett and Nicola had to do most of the mini game prototyping. So I would design them, but then they had to prototype it and iterate on it. And I left a lot of the iteration to them, especially Nicola, because he had a good mind for it. And some of the mini games that I came up with, there's one in the second act where you're like shaking herbs. It was so bad. Everyone hated it so much. It was really bad. And even my idea for revising it, people were like, that also doesn't sound good. So Nicola said, wait a minute, I think I came up with something. The version that's in the game, which I think is pretty good, that was all his idea. So I had to leave that to him. Hannah did all of our lighting setup. Hannah's not a lighting artist. She is an incredible 2D artist. But she was just like, yep, I'll go through, I'll place all the lights in the game. And Sujin Peck did all of our food research. She also did all the food illustrations, but she got all these like history references and looked up what people would eat and how they would make it. So, yeah. Producers. On a small team, this is a very important question. So they do very important work. They do your schedules. They track the amount of work that you get done, which is very important, and I'll come back to it. They organize and run meetings. Technically, anyone can do that. I'm going to talk about meetings later because they drive me crazy. A lot of times they help handle licensing and contracts, and also coordination with a publisher. They're usually the point of contact for your publisher. But it's often on a small team, it's hard to justify that as a full-time position. But the work, all that stuff needs to get done, or it should be done. So you need somebody. So I'm going to talk a little bit about different ways that you can approach it. So you could have a producer, but they do other work. A lot of times that has to be supplemental work. You don't want a load-bearing producer, right? Like you don't want someone who's like, you're writing the most critical dialogues in the game, and also at the drop of a hat, you have to talk to the publisher or deal with a licensor or something like that. So in our case, Alec Fry, he did a ton of work that was super helpful to the game. You can also have a producer position, but it's part-time work. So you might be able to hire someone to do specifically those things on a limited basis. Obviously, those people, that's not a full-time job, so check with them often on scheduling to make sure that they don't have conflicts. Sometimes you'll have a producer will have a publisher, and they can sort of help with this stuff, but you do have to understand, and I'm not saying publishers are bad, but their priorities are not your priorities. The priorities of the development team are not the priorities of the publisher. So that's an option, but be warned about that. And then you can split them up among the team. So this is very common. You have a small team, you just split them up, make sure you talk about who is doing what. It doesn't have to be equal, but again, it does all have to get done. And I would say there still should only be one point of contact from the outside, because it's confusing otherwise. We had two producers, Alec Fry and Mary Mutter. Alec had already been a full-time producer at Obsidian, but he also is very experienced at doing design work. He does a ton of game jams. He loves that stuff. So he did a lot of our design work. He did a lot of map setup. He did cutscene setup. He stroked, I would say, probably 80% of the fonts that I talked about. It did take through the very end, like that last font, the super complicated font, the spoiler font, that wasn't done until almost by the time the game shipped. And he did a lot of our music setup. So these are all just odds and ends that he wound up doing. Mary was a design intern, so she came on for a short period of time, and then she helped us during production and moved off to another team because she did a good job. So I want to talk about going into production now. So you're done with your vertical slice. Your vision is here. You have a first playable, and then you have a vertical slice. You're like, we're good to go. Well, hold up. So you want to document everything before you go. Keep your communication focused. I'm going to talk about that. And then your energy should be on your features and your content. Again, not your pipelines. You just figured all that out. You're going to figure out little things to improve your pipelines, but you don't want to be spending a lot of time on it. You're documenting things for clarity, but don't go crazy. Clear and comprehensive, not exhaustive. When I worked at Black Isle, it was almost like we were in a contest for who could write the most ridiculously long design doc that no one would read. I remember my last year there were people that were turning in area design docs that were over 100 pages in a Word doc.
too much. Nobody's reading that. So, and also, as soon as things change, it's out of date. So don't over-document. Small teams, one of the flexible things and nice things about them is that you can just say, hey, I'm doing this, or hey, I'm looking at that. Great. Very flat communication. That's awesome. But you do have to write things down. Don't just assume that everyone remembers what you talked about. Also, teams can change. I know that you're best friends forever, and you're going to design the greatest game together, and nothing's ever going to happen, except that it does. So then, life happens. So somebody leaves, somebody new comes in, or you're halfway through production and you want to staff up, somebody new comes in, they need to know what the heck's going on. You don't want to sit there and have to explain everything, so if you have some documentation that they can read, that's not 1,000,000 pages long, that's good. Our documents always start with two things: dev-facing goals and player-facing goals. Those are the most important things in a document. A dev-facing goal would be to say, we want an artist to be able to set all the lights in a scene in less than 15 minutes. I'm not saying that's an achievable goal, I'm just saying that is a goal. Or we would say, we want it to be a one-button process to export all of the strings in the game for localization. That's a dev-facing goal, something that helps the developers. Player-facing goals are about experience. Like, we want the player to feel scared when they come into this environment, or we want the weather systems to portray, the real-world weather of this location, so it feels appropriate. That's a player-facing goal. Most of our feature documents were under 4 pages. They're very short. Thank you for the 2 claps. Learning the basics for anything was very easy. Updating them was also very easy because they're 4 pages long. I was going to say, I think there were like maybe 2 documents in the whole game that were over 2 pages or over 4 pages. One was the character page because there were a zillion characters, and the other was the story doc just because it was very comprehensive. Keep the structure of your organization very simple. When you're working on a small game with a small team, make it easy on yourself. So this is my rule. There's only 1 layer of folders. You don't have folders nested in other folders. I know that's a very crazy rule, but you can find things. That's crazy. If you find that you have a lot of stuff in a folder and it feels like you should have another folder, then put it at the root level. But on Pentiment, we did have only 1 layer of folders and then documents alphabetically within that folder. Anything that got out of date entirely, like a cut feature, we would mark it as deprecated and move it into another folder. That way there was no danger of someone finding it and saying, are we still doing this? Like, no, it says deprecated, it's in the deprecated folder. And the documentation was brief, focused on goals. That's the point. You can work out the details by talking to each other and iterating. You're not shipping documents. I know you're not shipping ideas and you're not shipping documents. You're shipping a game, so put your effort into trying something and then iterating on it. Here's a thing, talking and working. This happens on big teams, but I think it's especially true on small teams. You're often very socially close. You might have started working on games with friends. Hopefully you get along very well. So meetings can be very informal. That informality can also result in you just kind of chitting and chatting a lot. You should distinguish between when you're just chitting and chatting and when you're having a meeting. Our meetings were super light. I hate meetings. So we had 1 regular meeting a week. We had a meeting on Monday, and that was our sprint start, and we talked about what we were going to do. That was a half-hour meeting. And then we had the next week on Thursday at 5 p.m., and we would have a sprint end, and we would talk about everything that we had done in the sprint. Otherwise, all of our talking was primarily through Slack. At the beginning of the day, we would say, hey, everybody, I'm working on this, 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 and this. And if people said, what? They could thread it and say, like, hey, do you have the thing for that? Because I think we changed up, whatever. And in the evening, we would say, yeah, I got this done, I got that done, something came up, so I'm going to have to come back to that. And that was it. They were really short, everyone could read it, very good. We would occasionally have 3-person meetings.
Those were usually like 30 minutes or less. We weren't super strict about that, but that went pretty well. Anytime we had another meeting that was bigger than that, we had an agenda. Now I'm going to talk about agendas. I've been told that my approach to meetings is not Argentine, so forgive me. I'm very strict about them. Be serious about your time and run meetings. And when I say run meetings, I don't mean everyone shows up and says, hey, what are we talking about? That's not running a meeting. That's just getting together and wasting time. So you should have a short agenda. If you are going to get a group of people to come into whatever space and spend 30 minutes, an hour, hopefully not more than an hour, you should take 5 minutes to write an agenda, and that will save you a bunch of time. So the agenda says, this is what we're trying to figure out. This is what we're going to talk about with a sort of 5, 10, 15-minute down. Hello? Just say, we're trying to figure out the lighting solution. We're going to talk about intro with the problems, 5 minutes. Hannah has an idea. She's going to talk about that for about 10 minutes. Brett has a problem with how the rendering pipeline works. He's going to talk about that for 15 minutes. And at the end, we're going to wrap it all up and figure out what the course is. That's it. And I mean that, I just described it. That's about how long I'm talking about. But that way, when someone gets the meeting in... Hello? Oh, sorry, this keeps cutting out. When someone gets the meeting invite, they don't go, I guess I'll show up to this. I had a meeting that someone called last week that was like combat priorities. That was the meeting. It wasn't even what about combat priorities. It was just combat priorities, and there were like 4 people invited, and there was no agenda. And so I said, decline. Put an agenda in this. And then he did, the producer did, and then when we came, we all knew what we were talking about, and it was a good meeting. Always say 5 minutes for a wrap-up. Do you have a plan? Hey, remember that thing we said we were coming in to do? Do we know what we're going to do? And did anything new come up, and when are we going to talk about that? Document the outcome of the meeting. Don't just say, we all know what's going on. Because you probably don't. Again, you don't have to go crazy with this. Put it in an email or a document. Don't just say, hey, in Slack. Say like, hey, we talked about this and we decided that. You ever try finding something in Slack through like 15,000 messages? It's not fun, so don't do that. Team activities. Now it's fun time. We went from meetings to fun time. So having team activities is easier when you have a small group of people. You can do it in person or online. For Pentiment, obviously, we were on lockdown for a long time. You can look at reference games and movies. You can take field trips. And they help build morale and a common reference. So if you're like, I want to watch, for us, it was like Name of the Rose. Like, I want to watch Name of the Rose. It's very inspirational because of the murder within the monastic environment, and it shows how the monks live and how strict things are and blah, 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 blah. So it's fun. You get together, you watch something, you chit and chat. For us, we watched a lot of historical reference movies. And at a certain point in time, though, it just became less about the reference and more about spending time together. So, I think we watched Black Death, which is not a super historically strict movie, but it's fun. So we were like, it's medieval, it's England, whatever, let's watch this. We also took field trips, and that was a lot of fun. We took field trips to the Getty Museum in Los Angeles. They have a huge collection of illuminated manuscripts. So we got together, we carpooled up, we got to look at the manuscripts, had a really good time. All right, you're in production. Now it's time to talk about some things that are very important, which is cutting and staffing up. So when you're a small team, you don't have a lot of flexibility over how much you can change your output. So if I can only write this many words a day, we can only make one scene every 2 weeks, whatever that is, you're going to start to get a sense very quickly for how much work the team can actually get done in a given amount of time. I really want to emphasize this because there is a lot of wishful thinking in game development, which is, well, we'll just get faster at that.
No, you won't. Literally never have I seen production go quicker later. Like, it just does not happen. Again, unless your pipelines are completely busted, sure, then that will happen. But there's an idea that, oh, well, we've made 3 scenes, so then the next 3 scenes will go like, and it's all mythical, you know, like, twice as fast. Just, yeah, sure, say whatever. That doesn't happen. That's never happened. So when you start to see things going wrong about a third of the way, halfway through production, so you've charted, this is where we're supposed to be, here's where we are, you got to check how long things are actually taking, and then you either have to cut your list of content or features, which is hard, but you'll live, or you staff up internally or externally. And obviously that's a financial burden, so you have to figure out how you're going to do that. But those are your options, because in the end, it's just going to be more time, which is going to be more money anyway. So either you cut that stuff or you hire someone to get it done on time. We had cuts. We had plenty of cuts. We reduced our rig number, as I said. We shared like something like 7 rigs instead of having like 20 or 30. Our Act 1 had 4 suspects. That was a lot of work. So in Act 2, we said, let's have 3. Let's just make it simpler. Also, at the end of Act 1, we had 4 separate execution sequences, and that was cool. I mean, as cool as an execution is. But it was a huge amount of work. So we're like, wrap it up. We're gonna have the endings kind of all be not necessarily exactly the same, but mostly the same. Also, when we got done with Act 2, we were behind schedule, so we said, okay, for Act 3, we're going to make it much more linear. Instead of having a bunch of optional stuff that you do, you're going to be doing a specific set of things. So it was more linear. It felt more appropriate for the act, but that was a specific choice for scheduling. Also, we lost Kate for a while. Kate Dollarhide went to work on another project, so we had to get Zoe and Merton to come on and help out. And then Emily Cheeseman is a very talented 2D artist. We have a lot of scenes that their only major changes between acts are that the season changes. So years pass, the season changes. So Emily Cheeseman, we would give her a bunch of scenes and say, make it winter, make it fall, make it summer. And she's fantastic, and she just knocked them out. So she was not hired full-time, she was just contracted, and Hannah Kennedy managed her. So when you need people, do you want to bring them in-house or do you want to outsource? Small budgets go with small teams. Everything needs to get done. You can contract people short-term to help with things. Here are some potential options for outsourcing. You can outsource audio and visual effects. Both of those things often feel fairly self-contained. It's not uncommon for teams to outsource a lot of their audio and visual effects. Music can very often be outsourced. Tools and utilities programming. This is not necessarily fun, but sometimes, again, if you have your programmers working on features, you don't want to take them down to work on new tools, but you need those new tools. And sometimes you can hire a tools programmer to do that for you. And then force multipliers on content. Emily would be a good example. Merton and Zoe were also a good example where we have pipelines, we have a process that works, we just need more people to get more stuff done. Don't do this when it's an emergency, and don't do it right at the end of production. So if you can, even if it's something like audio, which often, to be honest, gets neglected overall, work on those pipelines early. You don't want to figure out, hey, how does music go into our game when you're about to ship the game? So work with people a little bit ahead of time, get a feeling for how you work together, how the pipeline works, and then say, you know, make sure they understand, like, we're going to work with you a little now, and then we'd love to work with you more in about 6 months when we're going to put a lot more content in. So that should be kind of the process, not like panicking and hiring someone out of nowhere. Now, alpha, beta, and release, fun times. So in alpha, your goal really, it should be everything's done, which is not true. But in practical terms, in what I say is 95% of it is about 85% of the way there. So there's going to be a couple little things where you're like, there's some issue, something's got to come later, that's okay.
And everything is mostly done. It's not polished, but it's there. It's real. It's not a stick figure. It's not a stub. It's solid. Beta really should just be for improving and polishing the experience. You really shouldn't be adding brand new things here, but you sometimes do. And after release, you're not done because you did a bunch of work. So it's not like you just kick back and go, yeah, like watch the money roll in. You want to get as much as you can for the work that you did, and that will involve possibly porting into other languages, onto other platforms, things like that. So the reason I say alpha is 95% at 85, again, it's impractical to say like literally everything is done. Like, that's not the point. You want to look at the whole experience, right? 85% of the stuff gives you a really, really clear picture of what the whole game is, or 95. 95% of the stuff in the game, you know what the game is. You know front to back what the experience is, and it'll help you figure out where you want to spend your time. You have limited time. You don't want to polish literally every single thing. You want to raise the low points and then polish the high points to be really good. And you're going to accept that a few things might not hit your deadline. That's okay. In our alpha, all the dialogue was written. Some of it was good, but there was a lot of it, especially in Act 3, that was not great. A lot of our work animations were missing. We have a lot of villagers that are doing, like, hey, how's it going, Andreas? A lot of those weren't there, and they add a lot of life, but we just were like, we don't have time to, insist that every work animation goes in. A lot of that actually was put into a patch. Our end sequence did work. It was the 3D scene with animation and music, and it was like there, but it wasn't good. We had the music from Lingua Ignota, that was incredible, but the actual scene itself was rough. It worked, so you had an idea, but it was like, okay, this is not where it is. And there was no parallaxing, so we didn't have any sort of background scrolling. I had really wanted that, especially for the big scenes, but it was a lot of work, and we just said, it's okay. It's like, this is not making or breaking the game. We're just going to do that later. All right, so when you are polishing something in beta, you have to make try to make a clear distinction between what is polishing and what's a new thing. A feature that makes existing content better is polish. So if you're adding a rendering feature, like you have the whole game, it's done, you have all these incredible characters, and then you get a new water shader or something. You don't have to redo the water, one would hope, but if you just add the shader in, hey, all the water looks better. That can be polish. Things like we're adding new characters, we're adding new quests, we have new dialogue, new weapons. That's not polish, that's new content. Sometimes if it's a really big problem, you do have to break the rules. For example, you're making a game and you realize, like Icewind Dale, there were no magical short bows in the game. I probably should have done something about that in beta, but I didn't. So sometimes if there's a big enough problem, you have to go, oof, this is a really bad experience. We have to do something for it. In our beta, we made a lot of changes late in Act 3, structurally and tonally, based on feedback. They were pretty big, but it made a huge difference in how the end of the game felt. It went from people saying, this kind of sucks, to, wow, this is incredible. We only added accessibility features and polish, and small polish elements. We didn't really add like new features. A lot of our focus was on localization. We split our localization into 2 phases because it was a 400,000 word game, which might sound like a lot, but for Obsidian, that's actually a small amount, for what that's worth. But so we had French, Italian, German, and Spanish, Polish, and Portuguese. And then after release, you don't know how it's going to go. So if you've never released a game, you do not know how that is going to actually play out. You might have an idea, but you don't know. Once your game is out there, you might want to look at localizations or ports to extend the game's life. And if you have good tech pipelines, start thinking about the future. I will say this, even a game that doesn't do well, if you work well together and you feel like you have a solid foundation, don't despair. You can take that and work on something else. Don't throw it all out the window. If you got something that you feel works, you can try it again. If you got good at doing something, keep going. So our release, it was critically well received. Not too many bugs, all things considered. And we continued to pursue localization. We went Russian, Korean, Japanese, and simplified Chinese. And it actually made the sales go up a lot. Also, we saw a lot of streamers, especially in Russian, were streaming the game that we had never seen before.
but also Korean. There were some really big Korean streamers that streamed the game, and we saw a bunch of sales. So you never know. It depends on the market. We also looked at, because Pentiment was always intended to be sort of a one-off game, we looked at some of our features, especially how our journal worked, our text and accessibility features, and how we can move those into our larger Obsidian titles. Thank you very much. Thank you. I don't know if we're doing Q&A. Are we doing Q&A? Is that happening? The audience decides. Can we do Q&A? Yes. Anyone have any Qs? Any questions? Hello. So the question is, how are our level design pipelines? Narrative design pipelines, yeah. So the way that our narrative design pipelines worked was we would have a sense of the quests in an act and what characters would be involved in those dialogues. Those would be specified with a broad category of major, moderate, minor, or trivial, and those corresponded to a number of lines. So for example, if I recall correctly, a major dialogue was like 300 lines-ish. A minor dialogue was, I think, less than 50. Trivial was like less than 10. Almost no one was trivial. So we would categorize those, and that gave us a sense of how many lines are we writing in this act. And then the structure that it followed is we had a process of draft, first pass, and then revision. So the draft would be very, very basic. It's not actually attempting to get voice at all. It's just structural. Then it would go to the first pass to get a sense of the character and the voice, and then we would revise based on that. But I have a sense that that's not what you were asking. Okay. So the question is, did the structure of the branching, come before? So the way that we plotted it out is we always knew that there was going to be variability in the end. So I knew that there was going to be variability in the end of Act 1, the end of Act 2, and then that the third would probably wrap things up a little more concretely. We had the sense of there's going to be 4 suspects in Act 1, but until the end of Act 1, we didn't start thinking about the specific suspects for Act 2. And that's when we made those revisions. We didn't necessarily cover other things, like there were little minor branches and variations where, for example, Ursula and the way that you talk to Ursula about the pagan beliefs that her grandfather tries to pass down to her, that stuff didn't actually come in until much later because she felt very important but wasn't really being utilized. She's a character you see go from, spoilers, a little girl to a mother with her own child. So it felt like she should have more prominence. So some of that stuff and the reactivity to it did come later, but it was supplemental. It wasn't load-bearing. Like if all of Ursula's stuff were not in the game, it would make the game worse, but it wouldn't make the game not work. You're welcome. Hi. Nice to meet you. So the question is how our localization works. Do we hire people or work through agencies? The way that our localization works does differ from project to project. Typically what happens is we will, if our publisher insists on a certain localization house, we will work with them. And then they often will subcontract to other agencies. So if you look at Pentiment, there are actually like 3 or 4 different studios, and it depends on what languages they cover and the rates that they have and the quality, to be honest. So it's rare that we have just like one house that we work with. It changes from project to project, but if we've worked with someone and we've liked that working relationship, then we try to go back and work with them again if we can. You're welcome.
Actually, I'm just going to pick someone in the back there. Hold it for comfort. Okay, so the question is about how we handled historical production, how we kind of got the team on board with everything, and then how much was done earlier versus later. So I have a degree in history. It's just a bachelor's degree, nothing fancy, and it did focus on, surprise, 16th century Holy Roman Empire. So I had that. Also, Zoe Franznick is a medievalist. She actually has a master's degree, but we also worked with 3 PhDs. So we worked with Christopher de Hamel, who is, he's written a lot of like really incredible books on illuminated manuscripts and their history. He did a lot of consulting right at the very beginning of the game. And then during the production of the game, we worked with 2 people that, well, one was my advisor and one was a classmate of mine, Edmund Kern from Lawrence University. He is focuses on the Holy Roman Empire and specifically witch hunting and persecution of magic use and things like that. But he also knows the legal stuff very well. And then Winston E. Black, who studies specifically medieval medicine. And even though our game takes place in the early modern period, it was not yet late enough. Basically, everyone was still using the same stuff that they were using in the Middle Ages. But for example, in Act 2, there's the conversation with the Italian doctors. And that conversation they have about Pliny the Elder is a real debate that was happening among doctors at that time, saying, why are we still using a medical text that's basically 1,500 years old? So some research was done. Like, there were things that I knew, there were things I consulted on, and then there were things that I would look up. So I would go into JSTOR. By the way, you can use JSTOR with a Google account. You don't actually have to, check it out. But I did a lot of research on JSTOR, and then Ed Kern actually provided me with a number of articles. Like I was trying to find anything about hunting practices in the 16th century, not high level, but actually like how they would dress. And he found a book written in 1910. It was in German, and it was all printed in Fraktur, which is that old-timey font. So I had to go through and translate that and figure out what the hell people were doing. So yeah, a lot of upfront stuff, and then a lot during the process of the game. And we did include a bibliography at the end if you want to see all the stuff that we referenced. Third time's a charm. Let's see here. Hello there. Oh, yeah, yes. Here we go. Yeah. First of all, thank you for this great talk. Thank you. So when we were talking about what you were talking about, the production phases and all that, you were like very like heavy on these. We are not getting any better or faster doing stuff during production. I find that idea kind of clashing with the. I mean, if you iterate over your process and you have like meetings to check how the sprint well and all that, isn't that like? Doesn't that lead to getting better at some stuff? I find it like those ideas kind of clashing with each other. So I was wondering if you could like elaborate a bit more. Sure. I think that you will get better in pre-production. I think that you'll get a lot faster in pre-production. And you might arguably get faster at your pipelines very early in production. But there's this idea that like you're just gonna, like it's infinite scalability. Like there's gonna come, you're gonna throw a dialogue on my desk and I'm just, the Ghost in the Shell fingers are gonna come out and like that's not gonna happen. And I guess the thing is, here's the practical way to look at it, let's say. Until you see improvement, you don't know improvement is going to happen. Which is to say, if you see, hey, we used to write 500 words a day, and now we write 600 words a day, maybe you can say, now we write 600 words a day. You can't say, next month we're going to do 700 words a day. That's the thing, is don't assume you're going to get faster. And that's what I always say is, show me the data that shows that we have gotten faster, and then we can talk about changing the schedule, but you can't just
kind of wish it into existence. Thank you. There are two guys. Yes, you. When you talk about the fonts, you talk about the vision that, hey, we are going to do this. How do you check that that is becoming a sunk cost feature? That we are working too much on this, we can work on this, we have to stop at, I don't know, 4 fonts. How did you check that? Oh, just if the scope of the feature Yes. is too crazy? Yes. Well, I mean, some of it comes down to time, right? Like if you're working on something and you're saying, hey, we're not tracking, then you have to adjust. So with our fonts, I should say we didn't make the fonts internally. We contracted someone to make those fonts. The first thing we looked at was, were there any off-the-shelf ones that would work? And the answer was maybe kinda, but they were either very historical and therefore illegible to a normal human being, or they weren't really that historically accurate and it wasn't really giving the feeling. So we made the choice to pay for that. And very quickly we found that the pipeline for getting the fonts was totally fine. So we weren't concerned about getting, we initially actually only spec'd for 4. And then once we started putting them in game, we realized this isn't a wide enough variety. So for example, we had the Textura font, the Gothic one used for all the nuns, and it felt weird for the peasants. So then we put in the cursive script, and it felt good for people like the town priest, but it felt too fancy for like Franz Bauer, who is a piece of shit. So then we were like, well, we're tracking well, so let's have more of that. But we did have to keep track of how quickly we did the stroking, because that was a marathon. So there were points where we would check in and Alec would say, oh crap, like I really need to get back on this. So I'm gonna spend a few days like filling that in. But then for example, other things like scenes. In Act 3, some spoilers, there's a winter scene, and I was like, hey, how about this? All these hills, they're too snowy, you can't go up there. So you don't need to see the snowy versions of those scenes. They're not like part of the plot. So we just say, snowed in, can't see them. And that was just a simple solution. Hello. 1, 2, 0, we're done. Nothing. One more question. The final question. This is going to be the most incredible short question. Hello, plaid man. Hello. How you guys do on voice characters in a small group? Oh, how do we handle voiced characters with a small group? Well, we didn't. No. And I'm not trying to be funny. I'm just saying, like, so the budgets for voice acting can be very, very high. And because of the cast of characters, we had like, I don't remember how many were actually speaking roles, but let's say we had over 100 speaking characters. To actually cast and record all of that would have been phenomenally expensive, not to mention time consuming. So initially I said, this is a small game, so we're just not going to do that. However, I think if you have a small cast of characters, then that's more viable, especially if you have like one narrator over the whole thing. I mean, that was essentially Bastion, right? Like, I don't know if you've seen Bastion. The narrator for Bastion was just a guy who sounded cool. And he narrated everything. And there are lots of other characters and they have sound, but they don't have voiceover. So I think that, audio and the challenges of voiceover in those pipelines they can be considerable. So I would say if you do have a small team, if you do want to voice something, you just got to keep the scope of characters small. And I would say it's more important to have a small cast of characters than a small amount of dialogue to voice. At least in the United States, you typically book in 4-hour increments. So, it's once you get the person in the booth, you can get a lot of lines out of them. All right, I think I'm done. Thank you, everybody.
What if game developers could make more than a game? What if you could make it big anywhere in the world? And turn your creativity into a business. Make more than a game. Make it part of the new digital economy. Welcome to Exola, the global. Sponsors Obviamente. que hacen posible la EVA 2023, a nuestros sponsors Diamond, Exola, Collider, Craftworks y Epic Games, a Platinum, Google for Games y a Nimble Giant, a Gold, Image Campus, Unity y a Silver, Scuba Light Studios, E404 Gamer y también Eclipse. Muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. La EVA sucede gracias a nuestros sponsors y también sucede a ustedes, gracias a ustedes, perdón, porque están acá y están bancando la parada. Muchas gracias. No sé si todos son devs, pero ahora vamos a ver un despliegue de juegos, Romy, impresionante. Sí, tenemos un montón de juegos, espero que lo hayan probado en la EVA Play. 88 juegos físicos, 23 de manera digital, 111 juegos de producción nacional. Nacional, están todos acá para probar, así que si no tuvieron la chance como nosotros, porque estuvimos todo el día trabajando acá en la EVA de probar los juegos, bueno, ahora los van a ver premiados. Capaz que alguno que probaron y les gustó mucho se lleva un trofeo. ¿Arrancamos? Vamos con... ¿Producción? ¿Producción? A ver, un segundito, te dejo con la gente. De paso, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Les gustó la charla de Joshua? Excelente. ¿Sí? ¿Qué tal ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Pudieron probar EVA Play? Los que están cerquita, háblenme, porque los que están lejos lo lamento. ¿Fueron a los juegos? ¿Probaron los juegos? ¿Votaron los juegos? ¿No votaron al People's Choice Award? Te vas. No, bueno, está bien, quédate porque queremos gente para los premios, no te preocupes. Solo por hoy lo vamos a permitir. Ahora vamos a arrancar la premiación que se hace todos los años de la EVA 2023 a todos los juegos que están participando, de este apoyo que hace ADVA a la industria al desarrollo de videojuegos de manera nacional. Tenemos un montón de premios, tenemos al mejor diseño, al mejor audio, al mejor juego, por supuesto, a la elección del público, también la elección de la prensa especializada y muchísimo, muchísimo más. Y Joaco, ¿te parece? ¿De qué me querés contar? A ver, hola, ahí va. Está. Tengo data. ¿Tenés data? Tengo data. Vamos a esperar a que se llene un poquito más la sala para Perfecto. arrancar. Así que tenemos que hacer un poquito de aire. Buenísimo, ¿de qué querés charlar? Quiero charlar de algunos de los juegos que estuve viendo en el EVA Play. Pudiste probar yo absolutamente ninguno, excepto algunos que ya conocí un poquito de antes. Yo probé Madison VR y ¿Te no duré, animaste? no duré ni 5 minutos. ¿Quiénes probaron Madison acá? ¿Quiénes jugaron Madison? Levante la mano. Muy bien. Ah, acá re tenemos. pocos, son todos cagones como yo. Perfecto. Muy poquitos, Bien. sí. No se levantan. ¿Cómo? ¿Mucha fila? Ah, Bueno, ok. bien, quiere decir que mucha gente vino Eso, a la EVA es verdad. 2023. Un aplauso para la convocatoria de la EVA, Vamos. viejo. Juegos argentinos acá en el Centro Cultural Kirchner. Por favor. ¿Te quedaste con ganas de probar algo? Y bastante, porque el año pasado pude hacerme la escapadita para probar. Este no pude pisar nada. Hoy te tocó levantar la pala. Hoy me tocó levantar la pala, no quedó otra. ¿Algún favorito en la sala? ¿Algo que hayan probado y quieran que gane? A ver, los escucho. Tenebison, ahí va, Cyber Studios, muy bien. ¿Qué más? No. Flora por acá. A ver, ¿qué más? ¿Por acá? ¿Tenemos a la gente de mi primer videojuego profesional por acá en la sala? ¿Sí? ¿Allá? Muy bien. ¿Estudio? Flora. ¿Flora gana o no gana? ¿Gana? Ok. Vamos, Flora. Un aplauso para Flora entonces. Tienen aguante, muy bien. Igual esto no es oficial, por la duda no lo sé. Está acá. Yo te juro que no lo vi. Todavía no lo vimos, no Ok. tenemos idea. Ok. Bueno, vamos haciendo, recuerden, háganse espacio, váyanse todos para el medio, no dejemos asientos en el medio, háganse amigos, somos todos desarrolladores, al final del día nos queremos, somos colegas, y dejemos los espacios de los costados para que la gente que ahora va a empezar a ingresar ya pueda ubicarse y empecemos con los abusos. Exactamente, así todos podemos pasar y no sea complicado. Ya se termina la EVA. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Arrancaron Respiremos. arrancaron el miércoles. ¿Quiénes vinieron al Portfolio Day? Levante la mano los que vinieron al Portfolio Day, a ver. ¿Y qué tal?
esperanza de, ¿Sí? esperanza de ser ¿Hay chances? contratado. La chance de ser contratado. Rondas de negocios, ¿quiénes estuvieron en las rondas de negocios? Tuvimos más de 1000 inscriptos, un montón. Un montón. Ok. ¿Y cerraron con Publisher o no? Se intentó. Todavía. Bien, bien, es de a poco, es de poco. Primero viene la charla, después viene el follow-up. Es de a poquito. Primero hay que pichar el juego. Exacto. Y después hay que convencerlos. Exactamente. Bueno, después del viernes, Sala Federal. ¿Quién fue a charlas de la Sala Federal acá? ¿Alguno dio charlas? ¿Tenemos a alguien que haya dado una charla acá? ¿De qué diste la charla? ¿Cómo? UX. Ok, ¿hace cuánto sos diseñadora UX? 3 años. ¿Y cómo te trata la industria? Ok. Muy bien. Ok, bien, tenemos charla de UX. Ok, la charla de Joshua, impecable. Aguante Obsidian, aguante Fallout New Vegas. ¿Cuánto les gusta Fallout New Vegas acá adentro? Y eso que somos bastante público joven hoy. Exacto. Estamos para los de los 30, como yo, que jugamos Fallout New Vegas. Un poquito ¿Cuántos más. consideran que Fallout New Vegas es uno de los mejores juegos que jugaron en su vida? Ok, bastante. Ahí va, bastantes, bien. Son gente de cultura. Está muy bien. Muy bien. Por algo están acá. Así es. Bien. Se va llenando la sala de a poquito. Che, si ustedes tienen gente que quería venir a los awards o gente que está por la EVA y quieren empezar a mandar mensajes a Rolete para que vengan, tenemos que explotar la sala. No hay... No hay señal. Es verdad, es un muy buen punto. No hay señal. Tiene un punto. Tiene un punto. Pueden salir a la puerta. En la puerta sí hay señal. Mandar el mensaje y volver para adentro. ¿Es verdad? Sí, puede salir uno corriendo. ¿Cómo? Pasen la clave de Wi-Fi. Podría. Se nos complica. Nos quedamos sin Wi-Fi todos a los segundos. En realidad debería decirte que no la tengo, pero sí la tengo. Así que, sí, pero no te la Pero puedo puede pasar. salir uno a buscar al resto. Eso Ahí no es está. mala idea. O paso un QR, una foto del Wi-Fi, se lo van pasando y nadie dice nada. Si les preguntan, nosotros no se los pasamos. Ustedes no tienen ni idea de quién fue. ¿Cuál es la categoría de hoy, Romy, que más querés presentar? A mí me gusta, bueno, lo mío es el arte. Ok. Así que yo quiero presentar mejor arte. ¿Te parece si hacemos un repasito por las categorías que hay? Dale, vamos a entregar premios al mejor audio, a la mejor idea original, Al mejor diseño, al mejor arte. a la mejor narrativa, al mejor juego mobile. Tenemos también la prensa, que votaron Sí. distintas prensas. Tenemos 42 periodistas. Exactamente, 42 periodistas de distintos grupos que participaron y eligieron su mejor juego, su juego favorito de lo que es esta EVA 2023. Y después el voto de la gente, que espero que hayan entrado a la página de play.expo. Espero que hayan votado, había QRs en las Sí. salas. También tenemos mi primer videojuego profesional y, por supuesto, el mejor juego de la EVA 2023. Así es, la frutilla del postre. Acá tengo quién ganó. Yo ya sé quién ganó. ¿Ya sabés quién ganó? Sí, ese es el único que sé. Yo no me fijé. Ese es el único que sé. ¿Sabes por qué no me fijé? ¿Por qué? Tengo miedo de en el frenesí del momento leer el nombre sin querer. Nosotros, idealmente, no vamos a estar anunciando a los ganadores. La dinámica de los premios es, nosotros les vamos a presentar la terna, les vamos a contar de qué se trata la terna, les vamos a leer los ternados y vamos a invitar a un montón de gente muy profesional y muy capa que está ahí del otro lado a que venga a entregar. Si no están, capaz nos toca a nosotros. Ojalá no estén. Y me Porque gustaría yo entregar uno un quiero premio. entregar. Sí. Sí. Y ahí están los premios, que no sé si los desencintaron, lo voy a A ver. chequear. Y Robate lo que un vamos a premio. hacer es que la gente que los entrega entra, lo agarra, capaz tienen que leer un poquito, y lo traen para allá. Y acá tenemos Best Audio. O sea, están ordenados. Así como los tenemos nosotros ahí, están ordenados de acá para allá. Excelente. Igual esto a la gente no importa, lo que los tienen que saber son los de allá. Después si le entregan uno que no era, se lo intercambian, no pasa nada. Lo acomodan entre colores, no hay ningún problema. ¿Están emocionados de los premios? ¿Tienen ganas de ver quiénes ganan? ¿Tienen su favorito? Ya lo dijeron, muy bien. Vinieron con hinchada. ¿Cuántos grupitos de hinchada para equipos hay? Para estudios. ¿Cuántos hay? Acá tenemos. Hay bastantes. Muy bien, muy bien. Hay tongo. ¿Cómo que hay tongo? Hay tongo, me piden los sobres, los van a chequear. Hay tongo, Hay tongo. tremendo. Bueno, fíjate que acomoden alguno, un porcentaje para nosotros. Sí, sí, sí. Y el de plata también tiene que llegar. Y un porcentaje para la gente que está viendo en este momento. También les recordamos, todo lo que pasó en la Sala Argentina se grabó, aparte de que se transmitió. Todo va a estar disponible en YouTube y todo lo que pasó en las otras salas también.
Así que no se preocupen que si se perdieron lo que pasó en la Sala Federal, la van a tener disponible. Tanto Sala Federal como Sala Argentina, las charlas van a estar en el YouTube de ADVA. Es más, en este momento estamos en vivo, así que si hay amigos de ustedes que no pueden estar en este momento, que se sumen al YouTube de ADVA, que estamos transmitiendo todo lo que fue. No solamente todo el evento de estos últimos 2 días, sino también, por supuesto, ahora los premios, los EVA Awards. Se viene llenando bastante la sala. Tenemos un público intenso y me gusta. Van bajando un poquito las luces. En cualquier momento vamos a arrancar con los premios de EVA 2023. Tenemos para premiar mejor audio, mejor idea original, mejor diseño, mejor arte, mejor narrativa, mejor juego mobile, la elección de la prensa especializada, el People's Choice, que lo votaron ustedes en este momento. También vamos a premiar a mi primer juego profesional y, por supuesto, al mejor juego 2023. ¿Alguien se acuerda del ganador del año pasado 2022? ¿Nadie? Ah, muy bien, Madison. Un aplauso para Madison, para el ganador del año pasado. Es más, andaba Alexis por acá, lo vi hace un ratito. Un aplauso para el mejor juego del 2022. Según la ciencia, el mejor juego de terror también, del 2022. Ahí tenemos una persona que tiene un tatuaje de Madison incluso. Te expuse adelante de todos porque te conozco. Levanta el brazo, mostralo, sí. Muy bien, ahí bancando la industria argentina. Muy bien, muchas gracias. Te quiero. Bueno, ya vamos a estar arrancando en un cachito, no se preocupen, siéntense, aprovechen, charlen un ratito, distiendan, relajen, es el último momento. Terminó la jornada para los que están desde el miércoles con el portfolio, desde el jueves con las reuniones y las charlas y llegaron hasta hoy. Felicitaciones por haber llegado al final de la EVA 2023. Vamos a arrancar. ¿Arrancamos? Pero sí, necesito pedirles algo. Todos los que están nominados, que ya lo saben, sí, igual nosotros lo vamos a leer, pero ustedes lo saben, tienen que acercarse hacia el frente. No necesariamente sentarse porque ahí por ahí hay algunos lugares, pero si no, todos los que sepan que están nominados, acérquense por favor. Vamos a dar comienzo con la premiación. Tenemos que meterle, así que vamos a darle. ¿Te parece si arrancamos? Arrancamos entonces. Arrancamos, que ya va entrando la gente también. Acuérdense, todos para el medio. Los que estén nominados, por favor, para adelante. Muy bien, arrancamos entonces. Vamos con los premios EVA 2023 al mejor audio, el premio al mejor sonido, que es un premio que reconoce la mejor mezcla, grabación, diseño y edición de sonido y composición musical. Bien, ¿quiénes son los nominados? Los nominados son Outland, tenemos, estaba viendo si arrancaba el reel, ahí está, tenemos Qtland, tenemos también el equipo de Deep Beyond, el juego, muy bien. Tenemos a Little Locker Rooms, bien, a Proto Corgi, bien, y también a Tenevisomnia. Un aplauso para los ternados e invitamos a Pablo Canaveris y Ariel Contreras Esquivel a decir al ganador. Es el primero. Ese es el único que me sé. Bien. Sobre. Atril. Permiso. Ahí va. Eso. Por favor. Qué emoción, el momento de tensión. Redoble de tambores. Podés decir el ganador es... Pablo. Te sacas las ganas. Y el ganador es... Proto Corgi. Muy bien, un aplauso para Proto Corgi, viejo. Tenemos a la gente de Proto Corgi en la sala, por favor. Nos han dicho que lo recibe Rock Smash Games. Sí, bien, perfecto. Entonces, sí. Cristian González. Adelante. Ahí está Cristian. Un aplauso para Cristian, que viene a recibir el premio de sus amigos. Muchas gracias, Cristian. Eso lo digo yo. Se los tenés que dar. Sí, se no, me lo quitan en el aeropuerto. No te lo quedes. Perfecto. Chicos, muchas gracias. Un aplauso para los chicos que entregaron muy bien el premio. Ahí va. Seguimos en los premios EVA 2023 con la mejor idea original, Best Original Idea. El premio a la mejor idea original busca destacar juegos que busquen romper el molde de lo convencional a través de la interacción en cualquiera de las aristas del desarrollo de los videojuegos. Y los nominados son... No hay. Tuki. Ahí va. Paranoid de THR Team. Un aplauso para Paranoid. Seguimos con Dreamcore,
Un aplauso para Dreamcore. Qué bien se ve. Tenemos a Kudewe de onomatopeya. Qué banca que tiene Kudewe. Vamos. Y por último tenemos, mentira, tenemos a Lowres Lance. No es el último. Muchas gracias. Y seguimos con Nightjam, el último nominado a Best Original Idea. Lo entrega Florencia Pole. Un aplauso para la presidenta de ADVA, che. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Sí? Bueno, no se escucha. ¿Cómo la están pasando? Ahí va, ahí va. Bueno, a ver, me la complicaron con una cintita de colores. Esperen un segundito. Ay, gracias, la producción acá. Impecable. Bueno, y el premio EVA 2023 Best Original Ideal va para Kudewe. Un aplauso más Vamos, fuerte, Kudewe. por favor. Vamos, Kudewe. Felicitaciones. Gracias. El premio es tuyo. Ahí va. Hacemos entrega, fotito, ahí va. Gracias, Florencia. Qué bancada que tuvieron en esta Eso, cómo terna, gritan allá, ¿eh? Sí, Muy bien. Muy bien. Vamos. Continuamos con el speedrun de premios. Vamos con Mejor Diseño, Best Design. El premio al mejor diseño que busca reconocer diseños de juegos innovadores con mecánicas que presentan dinámicas únicas para el usuario. Y los nominados son Dice Folk de Leap Tiny Goal. Aplausos para todos. Vamos, siempre. Muy bien. Goblins Killer de Error 404 Game Studios. Seguimos con Little Lock Rooms. Ahí está, muy bien. El anteúltimo, Monster Box de A-Tay Combi. Y por último, el último nominado de esta terna, Pump de Jupitron. Lo invitamos a Javier Otaegui a entregar este premio. Por favor, adelante. Javi, creo que es ese. Fíjate, chequealo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Está en orden. Impecable. Todo tuyo. Acá. Bueno, y el ganador de categoría Mejor Diseño es... Ahí va. Ay, qué nervios. Perdón. No lo rompas, ¿eh? Igual lo tenemos por las dudas. Goblins Healer. ¡Vamos! Un aplauso para la gente de Error. Aplauso para la gente de Error 404. Ahí vienen a recibir el premio con euforia. Muchas gracias, Javier. Felicitaciones a la gente de Goblins Killer por llevarse el mejor diseño. Muy bien, un aplauso muy fuerte. Gracias. Felicitaciones. Buena remera la de la gente de Error, ¿eh? Camiseta, todo. Nunca tan literal. Vamos a seguir entonces con el premio al mejor arte Best Art EVA 2023. El mejor arte reconoce los logos creativos y o técnicos destacados en diseño artístico. Y los nominados son Deep Beyond de Avix. Firefrog de Rocket Smash Studios. Goblins Killer de Error 404.
Hayaku, Island of Darkness de Pisia. Y por último tenemos a Thunder Ray de Purple Tree. Invitamos a Andrés Chilkowski a entregar el premio a Mejor Arte. Un aplauso para Andrés. ¿Qué es ahí? A ver. Y el ganador de la categoría Mejor Arte es... Está escondido. No quería salir. Si no ganaba este, me aposté que me retiraba de la industria. Deep Beyond de Avix. ¡Un aplauso para Avix! ¿Para que nos corremos? Muy bien, mientras los chicos se sacan una foto, nosotros aprovechamos. Ahora vamos a continuar con estos premios que vienen intensos. Sí. Felicitaciones, un aplauso nuevamente para la los gente chicos de de Avix. Deep Beyond. Seguimos, porque tenemos un par de premios más para entregar. Hay bastantes más. Vamos con Mejor Narrativa, Best Narrative, que lo que va a premiar es la mejor narración, por supuesto, que reconoce al estilo de narración, al contenido y cómo fue implementado en el videojuego. Tenemos, los nominados son... Bueno, ya está, Deep Beyond justamente de Avix. Liberators Chronicles de DG Learners. ¡Eso! Mirá la banca. Historia argentina. Memento Mori de Live Games. Memoria. Aplausos, vamos. Memoria. Ya. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y el último nominado, Valerosa de Team Ojeras. Para entregar este premio invitamos a Alejandra Bruno, a Valeria Colombo y a Clara María Cataño a entregar Mejor Narrativa. Ahí va. No Traiga se ese lo premio. lleven, no se pueden robar el premio. Curara, no es tuyo. Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar acá, gracias a ADUA por invitarnos. Somos parte de la cooperativa Bicho Raro, la primera cooperativa fundada por mujeres, chiques. Un aplauso para ¡Vamos! Bicho Raro, viejo. Y el juego ganador a mejor narrativa es para... Valerosa. Un aplauso para Valerosa. Muchas gracias. Felicitaciones. Adelante. Felicidades. No, por favor. Felicidades. Chicos, nos esperan por una Felicitaciones. foto por acá. Muchas gracias. Adelante, si quieren sacar una foto, aprovechen, es el momento. Acá, ahora, fotito, acá, fotito. Sí, sí, adelante, todos. Nosotros Fotito con el mientras premio. vamos, sí, nosotros continuamos mientras con la premiación. Eso mismo. Ahora vamos a entregar el premio al mejor juego mobile, que es el mejor juego jugable en un dispositivo móvil acá en la EVA 2023. Shocking News. Chocolate. Y los nominados para Best Mobile son One Bit Marcos de Ghost Creative Studios. Seguimos con Arida Backlands Awakening de Aoka Game Lab. Astro Brawl de Papa Corps. Sigue Cuteland de Niebla Games.
Y el último es Quimera Tribes Battle de Odaclick. Un aplauso para Odaclick. Invitamos a Miguel Martín a entregar el premio. Aplausos, vamos. Un aplauso para Miguel. Yo te busco el premio, si querés. Hacemos al revés. No es problema, Juaco lo trae. Best Mobile. ¡Charán! A ver. Bueno, acá escribano. Sí, el escribano chequea. Nosotros certificamos que esté todo legal. No hay tongo. Perfecto. Vemos si se cambian los papeles en el momento, no pasa nada. Bueno, y el Best Mobile 2023 EVA Awards es para Astro Brawl. Un aplauso para Astro Brawl. Ok. Felicitaciones. Sebastián Blanco está viajando a Japón, pero recibe en su nombre, acá el colega, porque Sebas está viajando porque fue seleccionado para el Tokyo Game Show. Y te un fuerte aplauso al ¡Un juego. aplauso! Cero. No, por favor, felicitaciones. Una fotito. Eso, sáquense una foto por Sáquense acá. la foto, muchachos. Sí. Ahí va. La foto conmemorativa. Juegos argentinos en Tokyo Game Show. ¿Viste? Por eso no lo puede recibir, así que lo recibe en su nombre. Pero ahora vamos a pasar al premio de la prensa, donde votaron más de 42 periodistas de 20 medios diferentes. Y invitamos a Juan Lomanto a anunciar el ganador de la prensa. Un aplauso para Juan Lomanto y Press Over News. Y no trajiste el premio. Juan, pero ahí viene Marcos. Una sola tarea tenía. Muchas Juan. gracias. Un aplauso para Marcos Ribato Crespo. Perdón, ¿tienes speech? Sí, no, rapidito. Dale. Quiero agradecer a los más de 20 medios que votaron y 42 colegas, que es un hito, porque ya hace 4 años que lo estamos haciendo y la verdad que es para agradecer a todos y todas los que participaron. Se votó entre los nominados a Best EVA, o sea, entre 5, y el ganador del premio de la prensa de EVA 2023 es Thunder Ray. Venga la gente de Purple Tree con un juegazo que acaba de ser lanzado en Steam y le está yendo bárbaro. Así que un aplauso fuerte para este juegazo. Felicitaciones ¡Vamos, para Thunder Purple Ray! Tree. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Llegaron bien ayer? Todo bien, todo bien. Acá una fotito. Felicitaciones. Y se van sáquense con su una foto. premio. Muy bien. Tenemos más. Ahora se viene el voto de la gente, Juaco. Tenemos al voto de la gente, que es el producto de la votación durante los 2 días de EVA Play, el 15 y 16. Ustedes votaron en play.expoeva.com en la sección Showroom y también votaron con el QR de las mesas. Esto se definió hace un ratito nada más y vamos a invitar a Florencia Fole a entregar el People's Choice Awards. Así es. Aplauso para Flor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. La segunda vez ya se prendió, ya está. Ahí va, más pro. Ahora aprendí. Igualito que Bueno. Geoff Keighley en los TGA. Igualito. Bueno, durante estos 2 días, entre ayer y hoy, muchísima gente de todo el país y de todas partes de Latinoamérica y del mundo estuvieron votando para el People's Choice Award. Y gracias a quienes están acá, gracias a quienes nos están mirando desde la transmisión de YouTube, desde el canal de ADVA. Y ahora, bueno, ¿están listos? El Best People's Choice de la EVA 2023 va para Madison BR. ¡Aplauso! Un aplauso. Un aplauso para la gente de Bloodies Games. Recibe Alexis Di Stefano, por supuesto, creador de Madison. Un aplauso para Alexis. Muy bien, pero seguimos, porque Seguimos. todavía esto no terminó. Ya Madison se lleva 2 premios ya de la EVA. Felicitaciones. Felicitaciones, Alexis. Tenés uno de los juegos más terroríficos del mundo. Quiero que lo sepas. No, yo no te agradezco. Juaco no lo pudo jugar, yo sí, de principio a fin. Juaco lo dejó a mitad Lo de dejé, camino. lo dropeé. Juan Lomanto se olvidó su celular acá, por las dudas. Ahora es nuestro. Se lo voy a dejar mientras vos mencionás la Se próxima terna. sortea en el público si quieren. ¿Quieren un celular nuevo? Aprovechan, se llevan allá, por allá también. Bueno, perfecto. Juan Lomanto ahora se les va a estar entregando su teléfono a alguno de los afortunados de la sala. Vamos a continuar con mi primer videojuego profesional. Esta iniciativa arrancó. Aplausos, vamos. Muy bien. Así los puedo mirar.
Con esta iniciativa que arrancó en el 2016 y fueron seleccionados 3 ganadores, luego de que 9 proyectos pasaran por un proceso de mentoría durante a lo largo del año del 2023, aprendiendo sobre cómo afrontar sus proyectos en distintos aspectos de desarrollo, como lo son producción, diseño, marketing y mucho más. Los nominados son Birdie Games, Enough with the Witch. Aplausos, muy bien. El Fogón Game Studio con Era en un bosque. Hay aguante. Jam Seco con 4 Elite Warriors. Kalimba con Flora y las semillas del ceibo. Keter Studio con A Simple Door. Ruido Amigo con Hollow Flowers. TMO Games con Los Infernales. Wanderer Labs con Tempomancy. Y por último, The Art of Magic con The Art of Magic. Entrega el premio Eduardo Rodríguez Ortega. Del puesto número 3 al puesto número 1. Bueno, tercer puesto para A Simple Door. Un aplauso para Simple Door. También felicitaciones al mentor Martín Quiñones. Adelante los chicos de Simple Door. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Felicitaciones. Pasen por la foto. Las fotitos, les recordamos que se entregan 3 premios. Así que nos quedan 2 más de mi primer videojuego profesional. Vos estuviste acá mismo parado por mi primer videojuego En 2016, sí, se llamaba Mi Primer Videojuego Publicado y ganamos con Obey Muy el bien. error 404. Aguante Obey. Segundo puesto para Tempomancy. ¡Tempomancy! Wanderer Labs fue mentoreado por Nicolás Lince. Un aplauso para Nicolás Lince. Muy bien, felicitaciones chicos, un aplausito más. Y ahora sí, el primer puesto. Y el primer puesto de MPB 2023 es para Los Infernales. Los Infernales de TMO Games fue mentoreado por Sebastián Burato. ¡Grande, Seba! ¡Eso! Ahí va. Hay hinchada. Hay hinchada, De todas las de edades. todas las edades. Exactamente. Muchas, Muy bien, muchas fotos. un aplausito Ahí más va. para los chicos. Muchas, muchas felicitaciones. Y agradecemos a Eduardo. Ya estamos. Mi primer videojuego profesional. Y llegó el momento. A las 7:53. Nos quedan 7 minutos. ¿Llegamos o los dejamos así? ¿Nos ¿Hacemos quedamos en tiempo? silencio un ratito? Podríamos. Podría O ser. podríamos decirles que para Best Game 2023 los nominados son ¿Puede estar? No se entendió. Deep Beyond the Abyss. El mejor juego presentado en EVA 2023
tomando en consideración todos los campos creativos y técnicos. Es Best Game EVA 2023 y seguimos con la nominación de Goblins Killer de Error 404. En el tercer puesto tenemos a Hayaku Iron of Darkness de Pisia. La siguiente nominación es para Tenebris Somnia de Cybot Studios. Y por último, tenemos a Thunder Raid de Purple Tree. Lo invitamos a Marcos Ribato a entregar el premio al mejor videojuego EVA 2023. Un aplauso para Marcos. La persona con más paciencia que conozco. ¿Cómo están todos? Veamos esto. Ok. A ver si gano otro. Ahí sí, tongo. Se lo dice el auto, dice. Había tongo al final. Uy, qué tema, y yo con dislexia. Y el ganador es... Tenebris Somnia. Tenebris Somnia de Cybot Studios se lleva el mejor juego 2023. Adelante, un aplauso para ¡Un Cybot aplauso para Studios. Cybot! Felicitaciones. 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 Se lo merecen. Antes de la fotito, unas palabras de los chicos. Es el mejor juego 2023. Para que se saque Saquen la la foto. foto y después unas palabras. Ahí va. Le ganaron al que les entregó el premio. Ese vale doble. Le ganaron al que les entregó el premio. Vale doble. ¿Vale doble? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, gente, gracias. Acá en realidad que tiene que hablar es Andrés, que es el protagonista de esto, pero no lo podemos creer. Estamos como locos. Estas últimas semanas fueron enfermas pero hermosas. Así que gracias. Esto es como para cerrar y dormir 3 días seguidos. Gracias. Acá Andrés igual. Bueno, muchas gracias a todos, también a todo el equipo que ayudó un montón. Falta gente acá, por supuesto. Yo vengo de otro palo que es del cine, así que gracias. Gracias también. Así que es muy loco todo esto y nada, no sé, bueno, la verdad es la primera vez que gano un premio y tengo que subir a decir algo, así que no sé qué decir. Bueno, siempre hay una primera vez. Exactamente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para Cybot. Gracias. A vos, Flor. Invitamos unas últimas palabras. Unas últimas palabras de e nuestros- invitamos a toda la comisión directiva de ADVA y todas las personas que estuvieron detrás de este hermoso y maravilloso evento. Disculpamos los retrasos que hemos tenido en estos días, pero bueno, nos pudimos acomodar. Todas las charlas sucedieron, todo sucedió relativamente a tiempo. Sí. Así que vamos a cerrar ya. Vamos a dar por finalizada la EVA 2023. Chicos, unas últimas palabras. Muchas gracias Joaquín, muchas gracias Romina por ser los hosts de este evento. Los Muchas agradecemos un montonazo a todos. Y bueno, llegó el momento del cierre de este evento que duró 4 días en este hermoso lugar que siempre nos brinda su apoyo en estos últimos 2 años, que es el Centro Cultural Kirchner. Un aplauso para ellos, que nos aguantaron a esta hermosa comunidad durante 4 días, con todo lo que eso conlleva. Muchísimas gracias. Y bueno, el año pasado me olvidé de agradecer a más de las 18.000 personas que vinieron el año pasado. Así que un aplauso para ellos también. Y este año tuvimos más de 20.000 personas viniendo al evento. Cada año ¡Eso! crecemos más y más. Nos queda chico ya. No digamos eso. Y bueno, de vuelta, esta EVA se hace con mucho trabajo. Muchas personas participaron este año para hacer este evento. Obviamente, mis compinches que arrancamos desde enero a trabajar en esto, Florencia Fole y Miguel Martín. Después del equipo de curaduría, con los jefes de equipo, Sebastián Blanco y Hernán Destri, que se nos sumó este año Gaby Rosa.
que no sabemos dónde está, debe estar probando su juego. Después había más gente, todos los jurados que participaron para ayudar a elegir los ganadores de estas ternas. Pero como tenemos que ser breves, no los puedo mencionar a todos, pero también es verdad que no me los acuerdo a todos. Después en el equipo de charlas, que tuvimos ahí de capitanas a Camila, Paula, Mari. ¿Quiénes más estuvieron? Nico Crescenzi, que nos estuvo ayudando. Paula Ramos, ya la mencioné. Y me falta alguien. Florencia Trota, que estuvo ahí apoyándonos desde las sombras. Muchísimas gracias a ella también. No me quiero olvidar a nadie, fuimos un montón. También en el equipo de comunicación que se nos sumó este año a ayudarnos, Jimena Verónica. Un aplauso para ella, que nos fumó este año terrible. También en el equipo de prensa que nos ayudaron este año a armar y coordinar a toda la prensa. Muchas gracias a la prensa por venir a cubrir. Un aplauso para ellos primero. Pero principalmente para Florencia Orsetti y Juan Lomanto, que se pusieron la 10. Bien. Obviamente a nuestro equipo de producción de todos los años, con los principales, no puedo decir a todos porque voy a mentir, también no me los acuerdo, pero Guillermo, Juan y Jorgelina, ahí el Dream Team ayudando. Y sé que hay más, pero... Bueno, todo el equipo de MPVP que todo este año estuvo trabajando a la par nuestra para ayudar a estos hermosos proyectos a crecer y a evolucionar. Y no me quiero olvidar a nadie, pero obviamente a nuestros sponsors, que sin ellos esto no es posible. Collider Craftworks, Exola, Epic Games, Nimble Giant, ayuda, Google for Games. Tenemos también a Unity, tenemos también a la gente de Beige Campus, así es. A Scuba Light, a Error 404. Gracias, Error. Scuba Light, Eclipse. Y a todos los partners, que eso le voy a dar el honor a Miguel Martín, que es el encargado de coordinar todo eso. Muy bien. Un aplauso muy importante, vos. A ver si ahí les doy una pista. Para toda la comunidad de Uruguay que vino, para Uruguay 21. ¡Un aplauso para Uruguay! Ahí está, el primer país oficial que tiene representación en la EVA. Muchas gracias a los hermanos uruguayos y a las hermanas uruguayas por estar muy contentos también. Quiero agradecer a la Cancillería Argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque junto con la AIS y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional permitieron que vengan varios de los publishers con los que muchos de ustedes seguro se estuvieron reuniendo ayer y el jueves. A InvestBA, la agencia porteña de Inversiones y Comercio Internacional, y creo que no me olvido de ninguno más, al CFI, al Consejo Federal de Inversiones, al Fondo Metropolitano de las Artes, la Cultura y las Ciencias también de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Cultura y a esta casa hermosa que nos contuvo este año y el anterior, al Centro Cultural Kirchner. También muchas gracias a todo el equipo, y creo que me faltó el Ministerio de Economía de la Nación y nadie más. Gracias. ¡Vamos, Miguel! Y bueno, a mi familia nuevamente, a mis padres, no, este año no lloro, a mis padres, a mi hermosa mujer y a mi hijo que me vinieron a ver, y a mis suegros y a mi cuñado, los quiero mucho. ¡Ah! Muy bien. Bueno. Presidenta, por favor, unas palabras. Espero no llorar. No, de verdad, muchísimas gracias a las más de 20.000 personas que se acercaron a la Expo de Videojuegos Argentina. Y sin ustedes este evento no sería lo que es. Así que esperamos que puedan venir nuevamente EVA 2024. Los esperamos con sus juegos, con sus ganas de conectar con inversores y publishers, con sus ganas de conectar con estudios tanto de Argentina como de toda Latinoamérica. Y esperamos que hayan tenido una excelente semana. Y por último, pero no menos importante, gracias a mi equipo que me bancó durante todo este año, las horas interminables que le dediqué a la producción de EVA y bueno, obviamente todo lo que implica EVA, así que gracias por el aguante y nos vemos en EVA 2024. Gracias. ¡Eso! ¿Hay gorras? ¡Hay gorras! Sí. No se vayan.
No se vayan, que hay vienen las gorras. gorras. La lluvia de gorras, vamos. Esta. Gorra, 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 gorra. ¿Qué onda? Un saludo para toda la gente de Play No More. Muchas gracias por venir a cubrir la EVA y gracias por participar del premio de la prensa. Muchas gracias, muchas gracias. Un último aplauso para la EVA 2023. ¡Un último aplauso!